Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Druge strane medalje. Danas je s nama gospodin Matija Blače. Evo, jedan put da sam doveo jednog fellow youtubera. Matija, dobrodošao. Hvala lijepo. Ti si na YouTubeu, koliko si već dugo? 2,5 godine, još malo ranije kao gost u drugim podcastima specifično vojne tematike, ali moj kanal je započeo prije 2,5 godine i sad je došao do 14,000 pretplatnika i jako uživam u tom YouTube svijetu. Koliko imaš pregleda, kako to izgleda? Pa oko 300,000 mjesečno na dobar mjesec, 100,000 na loš. Dosta je toga iz regije, ne samo iz Hrvatske, nego iz našeg govornog područja. Kanal se zove Kodeks Militarija, bavi se vojnom povijesti i aktualnim vojnim događanjima. Dosta je fokusiran na tehnološka pitanja, to je neka možda moja posebnost koja me ističe u odnosu na druge analitičare, komentatore, jer volim doprijeti baš u dubinu toga zašto se stvari odvijaju na jedan ili na drugi način, a YouTube kao platforma koja dopušta duge videe je idealna za prvo široku publiku, jer video je sve popularniji format i idealna je zato što nema ograničenje trajanja, dakle moj kanal video traje koliko ja želim da traje. Da, to je zgodno. Pa ja isto znam, možda najduža epizoda mi je 2,5 sata, mislim, ne znam, to i ko pogleda na kraju, ali onako fora je da imaš tu opciju. Pa dobro, 14,500, to je fina brojka. Koliko rasteš onako mjesečno otprilike? Je li to nekako onako ide linearno ili je koje mi to? Ide skokovito, iskreno najbolje ide kad se ovi šoraju na Bliskom istoku. U zadnjih tipa 40 dana 1300 novih pretplatnika je došlo, ali inače je ta brojka puno niža i bude oko 300 novih mjesečno, ali YouTube je platforma koja ovisi o tome koliko radiš. Imam ja mjesece kad manje videa izbacujem, recimo zadnji mjesec sam bio super aktivan, 8 videa, svi su jako gledani, privukli su sve te nove pretplatnike, a onda bude razdoblja kad je ili teško pogoditi temu koju će algoritam zavrtiti, ili nema događanja i ljudi naprosto ne obraćaju pozornost oko na vojni sadržaj. Eto, ja sam krenuo sa YouTubeom baš negdje u doba rata u Ukrajini, dakle nedugo nakon početka, onda sam počeo gostovati na podcastu Prva linija jutarnjeg lista. Tu ti je bio početak nekakav? To su početci kad sam sreo urednika i pričao mu o vojnim stvarima dok me nije on pozvao u emisiju, što je bio neki moj cilj kad sam shvatio da on uređuje taj podcast. To je bio začetak 8. 9. epizoda njihovog podcasta. Imali su jedan slot slobodan taj tjedan od 20 minuta. Kaže, hoćeš doći da probamo, ja se 10 dana pripremam i ljudi kažu ovo je dobro. Ovo funkcionira, pozvali me drugi put, treći, četvrti i nakon nekih 20 epizoda dođe meni na pamet ja mogu pokrenuti svoj YouTube kanal. Ja sad dovoljno vladam sadržajem da mogu, da se osjećam sposobnim da to krene i bilo je to iz početka dosta niske produkcije, dakle mikrofon i slike, slideshow u pozadini, bez puno videa, bez puno movinga, neatraktivno relativno. Ali onda s vremenom naučiš, bolje snimiš zvuk, bolje snimiš sliku. Danas su to videi talking head, gdje sam savladao taj poluskriptirani način govora bez skripta. Kako to ide? Ti unaprijed neko pripremiš onda scenarij ili... Moraš. Znači, ako je full skriptirani video, meni treba za punu produkciju, za minutu sadržaja, od pola sata do sat vremena rada. Sve skupa. Od početka do publishinga. Znači, nije to jednostavno. Kako taj workflow izgleda? Onda, znači, dobiješ ideju šta će ti biti sljedeća epizoda, onda napišeš, pa onda... Treba naći literaturu. Nekad je to pisana, nekad je to, uglavnom su to digitalne knjige za povijesni sadržaj, a za ovu modernu vojnu tematiku moraš koristiti internet. Nema uglavnom tiskanog sadržaja. Da, ima smisla. I u zadnje vrijeme malo se AI koristim, ali samo u smislu da me uputi u pravom smjeru. Nikad i nipošto ne smiješ uzimati sadržaj od AI zdravo za gotovo. Laže ko pas, ali ti može dati poveznice i otkriti neke perspektive koje inače u klasičnom googlanju ne bi pronašao. Recimo, istražujem neki novi sustav oružja i tu mi AI pomogne da uđem malo dublje. Uvijek provjeriti sve izvore i stvoriti nekakvu skriptu na temelju toga i onda idemo u produkciju. Da, i onda što, znači, u čemu snimaš to sa Da Vincijem, šta si nešto spominjao? Iz početka je bio Audacity mikrofon i Premiere,
ali onda sam počeo uvesti jedan format terenskog snimanja. Snimali smo u Tehničkom muzeju Zagreb, u Bjelovaru, u njihovom tamo Vojnom muzeju Karlovcu, Vojnom muzeju Željavu, to je jedan od gledanijih videa, preko 100.000 na mom kanalu. Opa. I tu sam se sa nekim profesionalnim fotografima koji su prepoznali moj entuzijazam i moju želju i htjeli su mi pomoći njih dvojica i stvarno sam snimili par visoko kvalitetnih videa i tu sam ja naučio lagano i svijet videa snimanja uživo i danas u principu snimam talking head videe, poluskriptirane, znači imam natuknice sa strane, ali govorim bez gledanja u njih, prije sam čitao, sad govorim izravno. I to koristim što je moguće više video sadržaja, a ne fotografije, jer video sadržaj je dinamičniji. I na taj način mislim da su moji videi danas i od prije 3 godine ogromna razlika u njihovoj zanimljivosti, u njihovom flowu i danas su puno bolji nego što su bili, ali to je bilo putovanje koje svaki od nas youtubera mora proći dok nauči što funkcionira, što manje funkcionira. Da, mislim koliko sam ja imao failova, koliko sam imao svačeg, tu sam baš prvu epizodu meni to isto dugo mi je onako, još sam 2021. sam razmišljao, ajde moglo bi se podcast, možda tu ima nekako je ovako, ja sam tu aktivan po nekim lokalnim političkim temama, onako dosta tu znam pod navodnike, ali ne znam, nekako bila korona, vamo tamo, nisam baš bio ni pri lovi, to je nekako je palo u drugi plan i onda je na 24. ajde, ja kažem, idem zagristi u to i onda malo po malo opremu kupovao i isto što kažeš totalno ne znam ništa, znači ja jesam entuzijast za računala, ja sam IT, jak sam u tome, ali ako sad ta videoprodukcija, pojma i gadno je, kao što i ti isto znaš biti one man show, znači ja sam i voditelj i tehnički i namješti kadrove i kupi i ne znam plati, nađi sve, tako da evo prva epizoda mi je bila baš u ovom prostoru sa Denisom Perišom i to je onako odmah je bio zajeb, predaleko smo stavili ove dinamičke mikrofone i to je onako, ne znam, onako daleko i to je ajme majko, pokušao sam na to nešto spasiti kući, ali to je Moj prvi podcast, 2 prva načina snimanja zvuka nisu uspjela. Jedan je zujio, jedan nije uopće se uključio i tek treći, znači zvuk sa mobitela je zvuk koji je bio donekle upotrebljiv. I mene je bio sram, ali nije bilo je taman dovoljno dobro da ne snimamo ponovno, ali me je bio sram tog rezultata, a sad već do 8. podcasta stvari su se značajno poboljšale. Da, je, najgore je tako lako je kad sam, onako nešto prskaš, ajde, onda ćeš opet snimiti, ali onako sad nekog tu dovučeš, znaš, onako, tu se praviš da znaš što radiš, mislim, ja volim ljudima reći, slušaj, ja sam totalni amater, ja ti ja nemam pojma što radim, ali evo, trudim se i onako, mislim da je važno imati neku dozu samokritičnosti, meni kažu, ti si perfekcioničar, ali mislim da tako se jedino može i napredovati. Mogu se ja sad svaku epizodu držati 2 metra mikrofon od sebe i da to zvuči očajno, ali prvu sam totalno uprskao, ajmo sad, šta smo krivo napravili, onda treba biti blizu usta, treba ta obrada svega i tako. Je, apsolutno da treba biti samokritičan i učiti iz grešaka. Moj prvi video, ajmo reći ovog podcast formata, onda ga još nisam zvao podcast, je bio s prijateljem, 2 mobitela i 2 bubice Stemova od 6 eura. Znači, moj glavni i moj stari mobitel. Kako nisi ipak nešto mrvicu, nek si dao 15 eura? Ali to mi je žao, jer sva ta loša oprema koju sam u početku kupovao, danas je više ne koristim i zapravo je bačen novac. Ako mogu dati neki savjet, poručim youtuberima, odložite u starta u malo bolju opremu srednje kvalitete, jer sve ovo što štedite u početku će vam biti ekstra trošak, jer ćete svejedno morati prijeći na bolju opremu, a tu početnu ćete zapravo baciti. Ali opet, evo, moj nekakav rezon bio isto sam kad sam počinjao, kupio sam, ne znam, XLR kabel od 6 eura, 4,5 metra, ajde, pa šta sad, kabel, mislim, koji vrag, ne znam, predpojačalo, ovo samo neko je lošije bilo, isto, ne znam, 20-30 eura, ali onda, evo, sad 1,5 dana kasnije, mi je jedna epizoda propala, a što je bilo, prokrčao mi je kabel, još sam ja to nekako, bez veze sam to hendlao, te kablove, sad onako pažljivo, onda sam kupio neka bezpeko talijanske, sad ću malo nešto bolje i onda sam naučio over, under, sve, sad imam čak jednu kutiju koju spremim, tako treba se poboljšavati. Onako često ljudi
prijatelji kažu ono, ja zakukam nešto, ajme nisam zadovoljan ovoj epizodi sa zvukom, kao nešto nije dobro, ne znam sad, da im ne objašnjavam šta točno. I ja to izdam i ovako poslušam, pa šta, baš je bilo dobro, ali čujem ja. Ali dobro, mislim, to je na neki način i dobro da u principu i kad je kao pod navodnike loše, u principu je to u redu, ako nisi ga baš ono totalno ako neki minimum uspiješ postići, recimo ako ti nešto stalno zuji, to je neiskoristivo. Ako to ne možeš isfiltrirati, nije iskoristivo. Ali ako je glas malo, recimo udaljeniji, je u šuplji, ovo ono, ali opet je razumljiv, ajde. Ali da, svima nam je cilj da zvuk pod jedan bude najbolji mogući, jer ljudi često i slušaju bez da gledaju to ih užasno iritira i mene osobno iritira kad tuđi kanal gledam i zvuk nije dobar. Pa daj, uloži, danas to nije skupo. Danas za par desetak eura dobiješ pristojan zvuk, za 100 eura dobiješ odličan zvuk. Daj, svako ko se bavi s time mora uložiti neki minimum u to i to je neki moj savjet, to je prva stvar u koju treba uložiti. Ali nekako i ne izgleda da je to tako komplicirano. Na šta sad zvuk? To je ono, svi s mobitelima pričamo i to je, ali kad ideš da to na nešto zvuči, da je to neka broadcast level, sad odjednom treba filtere, treba one nekakve pasove, nešto ja imam nekakve sa skripte napravio koje ono, ne znam, u 3-4 pasa prođu zvuk i onda da to ono, da ne ide u clipping, da ovo, da ono, ajme, meni puste nekakve ono znanosti oko toga, treba to malo treba to ući, to znači, ćeš ulaziti u to, moraš imati para da unajmiš nekog ti napravi ili moraš sam zagrijati stolicu i ono. Moraš, srećom danas na internetu ima materijala, ali čak i usprkos tome bit će pokušaj i pogreške. Bit će. A onda opet to je samo dio jednadžbe. Znači sad govorimo samo o tehničkim aspektima. A gdje je sadržaj, a gdje je promocija i da bi netko zapravo pogledao tvoj proizvod. I to je naporno. Nije jednostavno i stvarno moraš imati želudac da pretrpiš tih par loših videa dok ne obodeš neki koji će zbilja eksplodirati. I taj osjećaj kad shvatiš da ljudi gledaju i cijene tvoj sadržaj, da se to širi u nekim tisućama. Moraš priznati da je to adrenalin. Pa je malo, je. Sad mi je na Facebooku sad baš prije mjesec dana sam počeo, prije sam isto znao izbacivati, imam sam jednu Facebook stranicu od prije koju sam zapustio, onda sam je preimenovao i prvo mi je dugo bio sam u nekom Facebook zatvoru jer ono, kako ti je dugo stranica hladna, ako nema ništa, ne znam, 2 godine nisam apsolutno ništa na njoj i onda sam stavio te videe i to je bilo ono, ne znam, 30 viewova, ono. A imao sam skoro 2000 followera, znači nije bilo ono ništa. I malo po malo, i evo baš je početkom 3. mjeseca je eksplodiralo, ali ne možeš tu stavljati, Facebook je svoja beštija, znači tu ne možeš tu stavljati 16:9 videa, nego treba one vertikalno, dobre titlove imati, ali to je sve posao. Pa sam ja malo po malo sam sebi nekakav toolkit napravio workflow da mi to pojednostavni. Tako da sad samo pod navodnike imam 3, 4, 5 sati sve skupa možda za frkancije oko jedne epizode kad dođem kući, znači niti ne računam ovo da dođem na mjesto da sve postavim, znači onako možda sve skupa 6-7 ajmo reći nekakvog onako realnog rada, ali onda je fora šta dobijem gomilu tih klipova sa titlovima i to sam počeo ubacivati na Facebook i to je onako baš zadnjih onako 1-2 je baš je krenulo i je, ko što kažeš, adrenalin je definitivno, neko kad gledaš te ono, svaki ako gledaš one insights glup, pa da, valjda će me to proći, ono, prođe u jednom momentu oguglaš malo na to, ali naravno, ali i dalje tu, tražiš taj idući high. Da, idući high i tu praktički nema granice. Koliko god da si velik, uvijek može više. I nekakav ono, Candace Owens ili ne znam, Joe Rogan, ne znam, i oni isto imaju taj high, ako su ono, u vrhuncu su praktički. I te granice se tako lako pomiče. Meni je bilo iz početka 100, onda su bile 1000, onda su 10.000, a sad mi najgledaniji video ima 160.000 i ako ne dođe do 50 više me uopće ne uzbuđuje, skoro da ga ne smatram nekim velikim uspjehom. Škart. a objektivno gledajući za ove prostore i za to specifično vojno područje, to je prilično dobro. Ali da, apetiti uvijek stavno rastu i jedan put kad to osjetiš, želiš nazad taj osjećaj. Je, malo ono, dopaminski te hitove dobivati. Iako to je jedna velika meni dvojba kao kreatoru. Da li proizvoditi ono što ja želim
ili ono što publika želi, jer to nije uvijek isto. To je sad onaj audience capture. Da, i gdje tu naći granicu i ja mislim da se i dalje nisam pogubio ili prodao, jel? Kako kažu, da se trudim naći balans između toga dvoje, ali definitivno da samo mene pitaš, ja bi samo povijesno-vojni sadržaj radio. Ali to se ne gleda, to je 5 puta manje gledano od ovih aktualnih tema. Onda radim aktualne kao, ok, nije da su mi nezanimljive, ali mi nisu toliko bliske i plus kontroverzne su, znaš, sve u modernom doba je kontroverzno. Je sve polarizirajuće, koji god uvijek se na dvije strane nekako se rasporedi. I oguglaš i na te loše komentare, ali nije da ih ne doživiš, pogađaju. Samo treba stisnuti zube. Ja sam na to upozoren od prvog trena. U tom vojnom sadržaju koji radiš, bit će vrijeđanja. I okej. A mislim da će biti vrijeđanja u šta god da radiš. Hoće. Ne znam, i da dječije valjda produciraš i tu bi te neko, tako da, mislim da je to. Ali pogotovo za takve nekve kao kontroverzne sad nešto ti, ne znam, svoje mišljenje o Iranu, kako možeš, ne znam, nija šta. Nema ni mašte za to. Jedan video nedavno o novim srpskim raketama CM400, video ima 70 nešto tisuća pregleda i 1300 komentara. Pa miš. A u jedan tren nisam više mogao. Jedan tren stvarno je bilo previše toga i samo sam... A šta, je bila pljuvačine ili šta? A bilo je svega. Bilo svega. S time da YouTube filtrira komentare, neke nikad ne prikaže, neke pozitivne stavi na vrh, negativne na dno. On to radi automatski, znači mi kao kreatori nemamo kontrolu nad tim na YouTube-u. To vidiš kad ih imaš više stotina, onda ti je jasno da ih poslušaš. Da, jasno. Ja imam možda 10-15 vrh glave, ali ja sam mali. A na većoj publici to i naročito kad te ljudi ne znaju. Znači, imaš uvijek stalnu publiku, imaš novu publiku dok je dopreš nekim videom. I ta stalna publika u principu te zna i oni te neće vrijeđati, oni će te poduprijeti, usmjeriti, blago kritizirati, ali oni generalno žele da ti nastaviš raditi taj sadržaj, oni su tvoja core stalna publika. Da. Onda imaš ove padobrance koji prvi put vide kanal, ne znaju ni ko je, ni šta je, ni tko sam ja, ni koji su moji stavovi, nego nađu neku rečenicu van konteksta i vrijeđaju po njoj onda. To je naporno. Ja sam imao jednu baš situaciju, ja sam s jednom gospođom u Splitu, zapravo Vranjic, tamo on vodi nekakvu udrugu nešto za djecu sa nekim poteškoćama, nebitno. Znam je od prije i dogovorili smo se ajmo snimiti, došao sam kod nje, znači i onako 1.5 možda smo tako pričao o njenoj udruzi, o djeci, o životu i to. I sad sam to, jedan od segmenata je bio gdje ona pričala kako je posvojena, ne znam, tražila je biološke roditelje, ne znam, nebitno. I sad u svakom slučaju, taj klip mi je najjači, na primjer, na Facebooku, preko 200,000. Ali, koliko je tu bilo komentara, ovog voditelja, ko je smeće, on je stalno prekidao, ali što je sad bilo, mislim, prvo popuštao sam nju i takako, nego tako je u tom klipu, znači svi se koncentriraju, vide to, možda jesam stvarno malo je kao prekidao dok ona tu priča neku emotivnu priču, ali isto malo boli vidjeti toke onako komentare nekako ne prestaju, kužiš, ali nakon nekog vremena, ok, pišite vi šta god hoćete, ali ako smiješno, ali smiješni su ti komentari kao, njega uopće ne zanima priča. Čovječe, vozio sam sat vremena do nje, znači taj setup, cijelu subotu sam na tome pod navodnike izgubio. Mislim, nisam izgubio, ja sam to želio, ja sam to želim promovirati nju, želim promovirati udrugu, čak i iz nekakvog onako dobrote srca bez nekog falša. Ja tu išta zaradim, niti ću zaraditi, znači baš je nekako, bar mislim je altruistično i takve neke komentare, nakon 50. rekao, ajde vi pišite šta god hoćete, mislim, koga briga. Moraš. Ali je, ali to mi je bio prvi baš susret s tim mas pljuvačinom, ali tako je bezdušno je nekako zato što svaki put novi i možda to stvarno ima nekakvog uporišta. Čak se i ta dotična gospođa se javila pa kao da sam super, da njena priča se probila vamo tamo, ali ništa to ne pomaže samo. A i ja mislim da ljudi jedva dočekaju gdje te mogu negdje kritizirati nešto, omače sjekirom po tebi. To je ta anonimnost na internetu koja je baš dala za mogućnost takvim ljudima koji nemaju dobre namjere da se izraze glasnije nego što bi to mogli na ulici u nekom većem društvu. Jel? Kakav imaš nekav plan budućnosti za kanal, ili imaš neku viziju gdje će to ići ili gdje te voda odnese? Gle, prva stvar,
što je meni zanimljivo, puno ljudi kad je vidio da moj kanal kreće, da je uspješan, da ima prvih 10.000 pretplatnika, onda svako ima neku svoju perspektivu kako bi to moglo izgledati u budućnosti. Jedni kažu da iz akademskog svijeta sad ću ja tebe uvesti u ovo, pa ćemo pisati radove, pa ćemo ovo ono. Drugi iz diplomacije kažu, odlično možemo u ovaj think tank, pa da tu radiš, pa da ovo. Ne ljudi, meni je YouTube cilj. Meni YouTube nije sredstvo da pređem u neku drugu firmu i u neku drugu djelatnost. Meni je ovo gdje trenutno jesam u opsegu u kojem radim točno ono što sam želio od YouTube-a. Bilo bi lijepo da ima to još više pogleda, još gledanije i da su prihodi još veći jer su relativno minimalni, zapravo nikakvi u odnosu na količinu uloženog vremena. Jel? Moja satnica za YouTube, jel, monetiziran je kanal. Kakve su to brojke? Sigurno će to zanimati gledatelji. €1,5 do 3 eura, ovisno o duljini videa, na 1000 pregleda. Dobro. Znači kratki video €1,5, dulji video 3, možda čak i 4, za one koji traju po 3 sata. Jel? Mm-hmm. A zašto 3 sata? Imam... Ne, 3 sata nekakav limit njihov ili šta? Ne, čisto to je najdulji video koji sam do sada snimio. Ok. Tako, pa... ali kad gledaš, naročito u prve 2 godine, to je bilo manje od eura po satu rada. Znači, manja satnica od one u Ugandi. A ulažeš poprilično neki high level u to znanja i iskustva i bilo je razočaravajuće. Taj period je trebalo prebroditi. Ali dobro, ali ima potencijal, je ogroman. Jel? Ja mislim, svaki kanal treba tu dipliti dok neke konkretne brojke došle. Ako uopće i uspiješ, ko zna koliko je success rate zapravo. Ono, ja mislim da je tu valjda 80%, 85%. Zapravo nakon nekog vremena ajde čovječ šta će se oni zafrkavati. I onda moraš razmišljati da li od toga imaš osobnu zadovoljštinu i da li to imaš financijsku zadovoljštinu. Idealno je da imaš oboje, ali nije to tako lako. Ja sam osobno zadovoljan jer to je moj kanal na kojem radim moje teme na način na koji ih ja želim raditi. I ljudi to generalno prihvaćaju. Ima i jači kanala na našem govornom području, u Hrvatskoj baš i ne, a sad postoji nekoliko smjerova kojima se to može razvijati. Jedan je da budem potpuni crowd pleaser, da samo ono što publika želi proizvodim, to bi bio neki weapon of the week format i ove analize samo aktualnih događanja. To me ne zanima. To je novinarski posao. Da želim novinarski posao, išao bi u... Jutarnji opet. Vjerojatno bi me uzeli nakon što sam toliko sadržaja stvorio besplatnoga. Ja zapravo moja gostovanja na televiziji koristim više da promoviram kanal nego što zaista ja imam volje biti neki profesionalni analitičar. Na N1 si sad bio nedavno. I na Z1 i na makedonskoj televiziji i jedan podcast sam najavljen, onaj najveći podcast u Hrvatskoj. Ajmo vidjeti. Da, don't jinx it. Da, šta sa R počinje host. Da. Kod njega sam bio na Z1 već. Pa. Ok, da. Tako da nije, evo, to bi bila velika stvar za moj kanal. Ali iskreno, ja se u svom području, ja nikad neću moći profesionalno živjeti od ovog. Naprosto je premalo vojnih entuzijasta, čak na ovom širem govornom području. Znači, moja publika je većinom iz Hrvatske, oko 30% iz Srbije i 15% iz BiH i onda idu Makedonija i ove druge države, Slovenija i vjerojatno naša dijaspora. Znači, ja to govorim kao govorno područje, to je na internetu područje koje zahvaćam svojim videima. Naprosto to je, ne možeš birat na internetu. Ko će te slušat, ko neće. Jel? I okej, ali nema dovoljno da bi se moglo profesionalno živjeti od toga. I sad su 2 moguća puta. Jedan je prijeći na iduću razinu, a to je televizija. I prijavio sam projekt na HRT-u za 6 epizoda dokumentarca. Nismo ga baš napisali baš kako smo htjeli, ali... To si s nekim radio? Da. Jednim povjesničarem. I ako uspije, gledamo se ovu jesen. Opa. Ako ne, pokušat ćemo iduće godine. Jer mislim da imamo dobru ideju da bi se uklopilo u trenutno okruženje. A druga stvar je na engleskom jeziku. Jer je to polje nemjerljivo veće, ali je i konkurencija nemjerljivo veća. Je, istina. I to su 2 smjera u kojim, može ići i ja ću istraživati oba paralelno uz guranje ovog kanala trenutno, jer mislim,
količina sadržaja koju trenutno proizvodi je maksimalna s obzirom na to koliko stignem uz posao. Naročito sad kad sam nedavno promoviran, sad sam na nekakvoj management poziciji, sad mi je puno još manje vremena nego ikad imam za bavljenje s njim, tako da bi ga trebalo što pametnije uložiti. I to su dva smjera u kojem ide, ili na televiziju za prave dokumentarce, ili na engleski jezik. Ovo na hrvatskome nikad neće zarađivati dovoljno, kažem, da bude da postane moj glavni posao, tako da čak to ne smatram perspektivnim da ovaj kanal vječno održavam. Da. A dobro, ajde, zanimljivo, mislim, vidjet ćemo kako će to ići. Reci mi, ćemo malo pričati o Iranu. Možda je vrijeme da malo da hejtere privučemo. Slobodno, evo, nisam već tjedan dana. Čak tjedan dana, da. Šta se sad novo događa? Šta su srušili neki avion? Bilo pitanje vremena. Pa da, baš sam to htio reći, to se predstavlja kao, ne znam šta, mislim, to koliko na desetke tisuća valjda aviona prošlo od početka, mislim, valjda i oni moraju jedan srušiti. SAD i Izrael su kombinirano... Mislim, Srbi su bili srušili kad je bilo... F-117, da. Znači, kombinirano preko 15,000 letova, možda do ovog datuma i do 20,000 letova. I sigurno da imaš dva načina da srušiš. Jer, Iranu je oko 85% protuzračne obrane devastirano. Prvo, i prošle godine Izrael to narušio 12-dnevnom ratu, onda ovdje su potpuno odradili posao do kraja. I onda možeš srušiti avion na dva načina. Jedan je da ga iznenadiš u zasjedu kao Srbi F-117, znači da su pravo vrijeme na pravom mjestu, upališ radar i taman ti se meta nacrta iznad tebe. I na 15,000 letova, ako je to 1 u 1000, dogodit će se 15 puta. Tako da to je jedna metoda, a druga je kad se američki zrakoplovi spuste nisko, a viđali smo takve snimke da se spuštaju skroz do 3 top razine da sa strojnicama djeluju po tlu i u tom slučaju kad letiš visinom zrakoplova iz Prvog svjetskog rata, brzinom zrakoplova iz Prvog svjetskog rata možete se i oboriti oružjima koja nisu puno naprednije od Prvog svjetskog rata. Znači kad si nisko i sporo... Zar lete sa avionima iz Prvog svjetskog rata? Ne, nego kažem kad se s modernim zrakoplovom spustiš na te visine, jer gore si siguran. Mm-hmm. Znači iznad 4 km toliko ručni bacači mogu dohvatiti, ovi manpadsi sa ramena. I dok si gore siguran si, jedino se moraš brinuti na ovu tešku obranu, a ona čim upali radar, pošalješ je HARM raketu. Znači, moguće je zasjeda, ali kad letiš nisko, ranjiv si na sve. To je da, tu ima puno veći dijapazon, valjda. Oružja koja te mogu dohvatiti klasično topničko, raketno i tako da uopće nije iznenađujuće da se jedan zrakoplov spustio ispod razine od 3 km gdje ga je nešto, a ovaj A-10 zrakoplov, on s razlogom se za njega već desetljećima ga se pokušava i zrakoplovstva ga se želi riješiti, izbaciti iz službe, političari ga drže u rosteru. I sad se pokazalo zašto nije pogodan, zato što je to podzvučan zrakoplov koji leti da bi koristio svoj taj moćni top relativno nisko i zato je vrlo ranjiv. Zato ga zrakoplovstvo ne želi, a političar ga iz neke uživljenosti u taj koncept i dalje drže u inventaru. Tako, bilo je pitanje vremena i naravno kao što je drugačija otpornost na gubitke, recimo u civilnim žrtvama, u tome koliko je tehnike, tako i za vojnu tehniku. Iran je izgubio 100-tinjak zrakoplova od početka rata, ali to ima manji učinak nego kad SAD izgubi jedan. Mislim, zašto? Čisto kao moralno ili novčano ili što? Ne, čisto PR-ovski. Pa to onda više. PR-ovski, jer nitko nije toliko ovisan o PR-u kao trenutno američki predsjednik, a ne želim previše pričati o njemu jer nemam puno pozitivno. Ma da, Trump je nije ni meni baš drag. Ova South Park politika koju on provodi mi je apsolutno nerazumljiva i sve nas analitičare dovodi do ludila, jer mi pokušavamo u tom ludilu i kaosu pronaći neku racionalnu crtu i onda mu dajemo zapravo puno više racionalnosti i misli nego što on sam posvetio. Ali opet jer se to puno razlikuje, ne znam, ratovi Iraku, onog drugog. Znači 2003. ja se sjećam toga, oni su nešto weapons of mass destruction, onda bi se to na kraju ispostavilo da je sve totalna laž, da je sve fabricirano, da su Ali baš zato što postoji to iskustvo, a on koji bi trebao znati, zato što vodi državu koja je prošla kroz sve to, ima analitiku koja je nemjerljiva s ičim drugim, je svejedno opet
na isti način ušao u još puno težu situaciju, jer Iran je puno veća i jača država od Iraka. I po Da, meni, još i su puste planine, nekako geografski je jako dobro utvrđeno. nemaš nemoguće niti, prečki za invaziju. Irak ima otvoreni bok sa Saudijskom Arabijom, znači kopnenu granicu s kojoj je kopnena invazija bila moguća. Ti u Iranu nemaš Da, samo amo ništa 1000 slično. tenkova i ubaci u pet. I juri kroz pustinju, ovdje nema šanse, ovdje se moraš avionima, brodovima, a Iran je strahovit, evo moram priznat, iznad mojih očekivanja izveo čitav na strateškoj razini ovu obranu i odgovaranje. Znači, svoje projektive i dronove su obročili na način da ih nisu sve potrošili na početku i te zalihe koje nisu neograničene im traju puno dulje. Pazi, oni sad lansiraju vrlo malo, 10 projektiva dnevno. Prvi dan su napali s 300, pa su pali na 40, pa su pali na 20, danas su na 10. Znači, nemaju oni neograničeno ni projektiva ni dronova, ali dovoljan je jedan projektil svaki treći dan da ti ne pustiš djecu u škole, da ti ne pustiš brodove kroz prolaz, da život stoji, da ekonomija stoji i da se gubici gomilaju, a ti možeš apsorbirati te gubitke bolje od protivnika. Iran je ovo izvanredno izveo. I pazi, neke tih stvari su se znale. Ja imam videe na svom kanalu stare 1.5 godine o iranskim raketama, o hormuškom tjesnacu, o svim tim oružjima, minama i na koji način se oni spremaju. Kad sam te tražio, izljetalo mi je baš valjda algoritam zna da je to 7 mjeseci si nešto, kad već je bilo o tjesnacu, da. I pazi, ako sam ja to zna, morali su i Amerikanci znati. A, naravno da su znali. Ali su i usprkos tome ušli u ovaj rat, nadajući se. Vidjeli su kako je Izrael relativno brzo i bezbavno za Izrael završio rat u lipnju prošle godine, 12-dnevni rat. Dobro, ali tamo su samo par onih bunker buster bombi i na tome stalo. I tako su se nadali i ovaj put. Međutim, Iran se izvanredno pripremio. Zapravo drže za grlo svi u svim tjesnacom. Ali možeš objasniti čemu je strateški problem, zašto sad SAD ne oslobodi pod navodnike tjesnac? Zato što čak i da naprave kopnenu invaziju, prvenstveno na one otoke. To jest, možda da reformuliram pitanje, zar ne može osigurati prolaz brodovima tim? Ili može, to ne ide tako? Može, ali će podnijeti gubitke. A nije spreman podnositi. Kako oni zapravo brane taj tjesnac? Isto sa dronovima, nekakve baterije topova ili imaju, svega? U prvom redu to su mine za koje do sad nemamo dokaza da su položene, ali znamo da ih imaju, jer su ih snimili pa znamo da ih imaju. Imaju glisere, imaju male podmornice od 20 metara kojim ih mogu položiti. Neki su sigurno uništene, te podmornice, ali tebi je dovoljna kočarica da položiš 4-5 mina. Te mine su sofisticirane, znači nisu one iz Drugog svjetskog rata koje su na kontakt, imaju one šiljke, jel, kojima je kiselina, kad ju slomiš kiselina aktivira eksploziv, nego su... to je valjda isto nešto moderno danas. Imaju senzore za magnetno polje, imaju senzore za masu, imaju svoje sonare, mogu čak i različit magnetski oblik broda memorirati i onda se na određenu vrstu broda puste prvi, drugi i tu na trećem. Zbog toga ti je potrebno vrlo mali broj mina da stvoriš dvojbu koliko je tjesnac miniran. Jel? I tjesnac ima kao nekakav choke point, tipa 2 nautičke milje gdje... Nije dvije, malo 40-ak je, da. Ne, ali kao baš ima plovni put je relativno uzak. Zaposlen za te tankerčine, valjda neko mali brod može djevoće, ali da. Da. Onda je drugo sredstvo krstareće rakete sa obavnih lansera ugrađenih u klisure, koje je teško naći i te rakete su čak i, kaže Iran, podzvučne u zadnjem stadiju, znači na tom području 40-50 km vrlo malo vremena imaš da reagiraš. Treće oružje su dronovi, to pomorski, i oni nisu sofisticirani poput ukrajinskih. Ukrajinski mogu biti potopljeni. Skoro kao podmornice gdje samo jedna kamera viri da se s njom upravlja. Iranski su uglavnom gliseri na daljinsko upravljanje i oni su nanijeli većinu onih gubitaka na tankerima koje vidimo u lukama, u Kuvajtu, Ujedinim Arapskim Emiratima i slično. I ti gliseri su potpuno autonomni, jel? Ne. U iranskom slučaju ne. Iran još nije toliko napredan. Uh-huh. Iran u principu... A šta, imaju lika koji za kormilom i onda se zabije i tu... Ne. Na daljinski, ali je radio kontrolirano na relativno kratkom dometu od 20 km. A što je opet... da možda može i ometati nekako. Da. Može. Ako pogodiš na vrijeme pravu frekvenciju.
I kako ti brodovi funkcioniraju, šta nakrcaju unutra eksploziva i udri. zabiju ga u bok. Da, to je to. A brzi su, znači uhvate i do preko 40 čvorova, to je 100 kilometara na sat i detektiraš ga ako se malo uspije sakriti u valovima, tek u zadnjih par kilometara i onda nije jednostavno skinut ga na vrijeme. Jel? I kao zadnje sredstvo imaju dronove iz zraka, znači razne varijante šaheda i manje. Oni nisu baš idealni za velike te tankere, što kažeš, zato što nose relativno malo eksploziva, 20 do najviše 50 kg, ali mogu biti dosadni i ne moraju biti lansirani s obale. Znači, čak i da ti zauzmeš obalu, to je problem s kopnenom invazijom, čak i da ti zauzmeš obalu, pohvataš sve te glisere, sve te podmornice, sva ta mjesta gdje su mine, ti dalje oni mogu nastaviti lansirati zračne dronove iz unutrašnjosti. I zbog toga ti čak i kopnenom invazijom Hormuza ne bi uspio definitivno reći da je Hormuz slobodan za prolaz. Da, i to je, mislim da je malo nesporazuma kod te riječi dron. Razlikuje se civilni dron i vojni dron. Dron je više, možda ljudi više zamišljaju da je taj, ne znam, vojni dron, da su na one 4 elise, ali to je više kao nekakav aviončić bez pilota. Dronovi postoje na svim razinama, od nanodronova i veličine dlana, koji se koriste za izviđanje, ali na jako malim udaljenostima, koji su skoro nečujni, pa sve do dronova duljine 9 metara, poput američkog Reapera, koji nosi 4 rakete i stoji 24 sata u zraku na 6 km visine. I sve između. Šahed je klase 3 metra, ima motor... Samo 3 metra, viš što bi se. Da. I njegova bojna glava je, kažem, 20 do 50 kilograma, što nije puno u odnosu na rakete, ali je sasvim dovoljno da ako pogodi krivi dio, čak je recimo vojnog broda u njegov radar, tu moraš ići kući s tim brodom jer neučinkovit si u danju. A kakav ima potisak taj? To neka mlažnjak ili je propelerac? Imaju novije verzije 310 koje su mlazne, ali tipično koriste ove propelerce koji uopće nisu sofisticirani, imaju običan ovaj motor iz Tomosa, tako nešto, snage 100 konjskih snaga ili čak manje, koji gura, propeler je u konfiguraciji da ga gura prema naprijed. Sad, oko bojnih glava se izgleda da su ih uspjeli napraviti malo sofisticiranijima, znači inicijalni šahedi, oni koji su se prvi put pojavili prije 4 godine, imali su samo inercijalno navođenje, znači on zna gdje je i prati koliko je prešao i tako zna koliko je daleko od mete. To se zove inercijski. Problem je što s vremenom je ta greška gdje se nalaziš sve veća i veća. Onda imaš satelitsko navođenje, naravno, a na kraju idealno za napad na pokretne mete poput brodova želiš i nekako ili vizualno ili radarsko. Još nisu u toj fazi. Imaju izgleda neke primitivne optičke sustave, ali još nisu u toj fazi da imaju te napredne radarske ili termovizijske sustave, ali postoje dronovi koji su opremljeni i takvim uređajima. Jesu ti iranski šahed, jesu oni baš njihova proizvodnja ili to nešto u kolaboraciji sa Rusima ili koja je zapravo tu priča? Oni jesu njihova proizvodnja, ali zanimljivo je da je koncept šaheda, dakle jeftinog drona koji je dostupan u velikim količinama, košta, kažu, između 20 do 50 $, neku brojku, zapravo izraelski koncept koji su Iranci prekopirali. Izraelci se prilično napredni što se tiče dronova, imaju one Herone i slične dronove koji su slični barjaktarima ili čak i malo bolji, dakle na razini američkih Reapera, tih velikih 9-metarskih dronova. I zanimljivo je da je Amerika prihvatila koncept šaheda, kod njih se to zove LUCAS, Low Cost nešto, akronim je. I u američkoj službi navodno košta $35,000 i korišten je u ovom ratu po prvi put. Dakle, dron je potrošno streljivo. Ti moraš razumjeti da danas jedna granata iz topa, koja je potrošna po svojoj definiciji, košta od 2 do čak $4,000. A mali FPV dron možeš nabaviti za bitno manje od toga. Dronovi su ovi high-end dronovi, ti Reaperi, barjaktari, tako, oni nisu potrošni. Sve ispod toga ti razmišljaš kao potrošne robi gdje uložiš, dobiješ rezultat i to je to. Vadiš idućega iz skladišta. Koliko imaju dometa ti iranski? Čak do 2000 km. Imaju verzije sa manje. I koliko mu treba da to prevali? Mislim, nije on brzo. Nije brzo, on leti na
50 metara, oko 150 na sat. I zbog toga Šta, se samo može... 50 metara iznad zemlje? Tako nešto, da. Šta, zašto? Da radare izbjegne. Da, jer... Ali kako onda, ako su... A onda je ranjiv na sve sa tla, naravno, ali to je kompromis koji moraš prihvatiti. Ali kako onda planine i to... Programiraš. Aha, okej. Onda moraš cijelu rutu... On nije autonoman, on je prilično primitivan. Vjerojatno da staviš neki Raspberry Pi u nešto u njega, već bi mogao nešto puno bolje postići, ali Iranci za sad nisu na toj razini, nego su na razini programiranja rute i tog inercijskog navođenja. Izgleda uz malo korištenja ruske satelitske GNSS tehnologije, dakle ti signal sa satelita, GPS-a i GLONASS-a ili ovog kineskoga ili Galilea, da, ne možeš zaustaviti, jer on se može lokalno blokirati, ali ne postoji način, ti sateliti emitiraju cijelo vrijeme i to nisu enkriptirani podaci. Znači da je GPS otvoren svima, pa tako i tvojim protivnicima. Tako da šahedi su modernizirani kroz... Sad nisu Ameri ugasili GPS nad Iranom? A onda Amerima ništa ne bi štimalo. Oni su 100%... Aha, misliš da ne mogu selektivno nekako... Ne možeš selektivno. Da, to je poanta. Sateliti emitiraju cijelo vrijeme. Da, i onda uz uređaj trianguliraš i to je to. Ili sve radi... Da. I to je općenito problem kod elektronskog ratovanja, naročito u Ukrajini, gdje i Ukrajina i Rusija, barem inicijalno, koriste identičnu opremu. I onda bilo kako je elektronsko ratovanje protiv Ukrajine gasilo i rusku opremu. I tako, to je imalo svoje posljedice. Danas ipak su se malo razdvojili, ali... Da, znači Rusi su pomogli Irancima da usavrše šahede sa elektronikom koja ima i satelitsko navođenje i to je povećalo preciznost. Puno pomažu, to je Iran je ko Trumpov ova specijalna vojna operacija Putinu, to je nekako sličan je shit show ono što se toga tiče. I onda gledaš što se događa, smijene 12 generala u SAD-u, isto kao što i Putin smijenio, isto kao i Xi u Kini nedavno, ja se pitaš koja je razlika Amerike i Rusije i Kine. A ja ne znam stvarno zašto su ovo napravili. Ne znam, baš mi je nekako, meni je to nejasno, ali ne pratim, kažu neki, bilo je skroz predvidljivo a šta znam, svi su pametni jednom kad je hindsight, jel? Prvo, nemam ja nikakve favorite na Bliskom istoku, ali prvo, svi imaju soli na glavi, svi imaju i dobrih i loših strana, i Izrael, i Iran, ne možeš reći da su Iran pozitivci. Da, je. Mislim. A opet Izrael je toliko toga napravio da je teško i za njih reći da su apsolutni pozitivci. Istina. Znači, svi dolje su na neki način negativci. Znaš što mene boli onako kako je ljevica je jako za Iran mislim čovječe prvo tamo je teška koliko ja znam teokracija, neko prava žena, nekih gejeva, nešto sve ne na nuli nego katastrofa. Tako da stvari su dosta, nisu tako crno-bijele. Mislim, ja sam siguran da i hrpa ljudi u Iranu u principu podržava i želi ove maknuti sa vlasti koji su tu od 79. Isto zbog američkog petljanja. Imali su, ako sam to dobro shvatio, imali su lijepo demokratski izabranog nekog kojim se nije im pasao jer su htjeli nacionalizirati ove naftu i nešto i onda su instalirali ove svoje koji su se odmetnuli i evo sad mislim koliko već 50 godina teške teokracije i to. I opet teško mi je, propagandni rat je sa svih strana, ne mogu ni sve ni vjerovati ovo šta dolazi do mene, a Iran ovakav, onakav, zapravo ne znam čovječe onako. Naprimjer, bili su sad početkom godine ti teški prosvjedi, sad ne znam, zapadni mediji tvrde, 50,000 ljudi ubijeno. Kao mislim, možda stvarno je, ali mogu li stvarno tome vjerovati? Sigurno su pobili nešto ljudi, to uopće ne sumnjamo. Imamo snimke iz mrtvačnica, tako da, ali da li je 5 ili 45 što je Trump rekao neki dan, da, ne znam, nije ja točno. Ali definitivno su i čak postoje, znači, taj sustav u Iranu je stvarno sve gori kako vrijeme odmiče, zato što kako gube ljude, tako sve radikalniji dolaze na njihovo mjesto. Svi se toliko boje tih atentata koji Izrael provodi svakodnevno da samo oni koji najviše vjeruju i najviše su u tome i mogu stupiti na vlast. Dakle, Iranom trenutno ne vlada čak niti ajatolah. A pitanje je li vladao i prije? Ko zna koji je zapravo struktura vlasti? S vremenom je ta iranska revolucionarna garda toliko ojačava, to je država unutar države. Znači, oni imaju 2 vojske, oni imaju 2 mornarice, oni imaju 2 zrakoplovstva, i dakle normalnu vojsku i revolucionarni korpus.
čuvara revolucije. Oni imaju čak udjele u svim državnim firmama, dakle, u koje proizvode energiju, koje prodaju naftu, bave se građevinom, oni imaju svoje prihode, taj revolucionarni korpus, i oni zaista ne žele pustiti to što imaju ni pod koju cijenu. A prosječan Iranac u principu jest protiv njih. Ali ono što sam ja čitao, neka iranska svjedočanstva, oni su vidjeli što se događa kad se država raspadne. Oni su vidjeli Libiju, oni su vidjeli Siriju, oni su vidjeli svog susjeda Iraka. Što se dogodi kad lošu vlast zamijeni nitko, kad nastane vakuum vlasti. I koliko god oni žele da se makne ta teokratska vlast, jer su navikli na nešto daleko, naročito, opet tu imaš razliku grada i sela. Jer, u gradu su pod rezom Šahom Pahlavijem stvarno bili nekakva normalna prozapadna sredina, na selu je bio malo drugačije, da sad ne ulazim previše, mogu jako dugo pričati o tome. Oni su htjeli, ali oni nemaju organizaciju. U Iranu nema oružja, u Iranu nema organizirane opozicije koja bi mogla srušiti tu vlast. Oni bi prihvatili promjenu vlasti, ali oni sami po sebi znalo se da ne postoji potencijal za revoluciju. Ti moraš imati vrlo specifičan set okolnosti da bi unutarnja revolucija uspjela, a i onda često onaj koji dođe bude gori od onoga kojeg si išao. Je još neki ekstremniji I to se dogodilo 100%, a u Iranu nema preduvjeta za to. Nešto Kurdi tamo na sjeveru, ovi na granici sa Irakom, ali to nikad nije bila realna strategija da se oni raspadnu sami od sebe. Iranski revolucionarni korpus je preduboko ukorijenjen i on zapravo vodi državu. Recimo, prosvjede nadzire regularna policija, ali kad se vidi da oni štete režimu, regularna policija se miče, dolazi Basić, koji je taj kontrolni unutarnji element, dio za unutarnje poslove revolucionarne garde, i onda oni ureduju i oni najčešće budu brutalni i nasilni. I onda se regularna policija vraća da počisti. Hoću reći, tolika je moć revolucionarne garde da su oni jedina prava snaga, a oni su se toliko pripremili na te dekapitacijske strategije, svojom mozaik strategijom. Znači, podijelili su Iran u 31 administrativno područje, Teheran je najveće od njih, ono je na 2 podijeljeno, i svako ima 4 zamjenika i njegovi zamjenici imaju 4 zamjenika. Što znači da koliko god ti skidaš, dekapitiraš tu strukturu od vrha, oni i dalje nastavljaju autonomno djelovati. To ne znači da će biti uspješno ako ih dovoljno smakneš. Mislim, ne da sad branim tu strategiju, ali isto i ja mislim da je dosta je tu i unutarnjih nekih informacija i to kako je uopće Izrael znao gdje rokati to. Mislim, Mossad je strašan. Znam da je Mossad strašan, ali neko ti mora biti tamo, mislim, i vjerojatno su to Iranci, a ne trenutno Židovi, koriste kurire na motorima zato što su sve elektronske komunikacije pod nadzorom Izraela. Mm-hmm. I onda je bilo genijalno kako su vodstvo Hezbolaha, mislim, samo ideja, čovječ, to mislim, s onim pagerima, to stvarno, kad sam to Science čuo, fiction. to je mislim, dobro, tu pobilo se tu i nevinih ljudi, ali koja samo ideja. Bacili se u tu proizvodnju i postavili, mislim, ludo, stvarno. Ako imaš Hezbollah ako pager, upitno je koliko si nevin, jel? Da, je. Jer, pazi, spomenuo se malo prije ljevicu koja brani Iran, pazi, apsolutno da instinktivno i ja stajem na stranu slabijeg, jel? I pa apsolutno sam tu neutralan, jer desnica malo više staje na stranu Izraela zbog religije koja nam je bliža. Religijski element je tu dosta izražen. Ali Iran je itekako odgovoran za nebrojen broj smrti u toj regiji. Iran je itekako opstruirao stvaranje bilo kakvih normalnih odnosa oko Izraela. Istina, Iran je svojom strategijom, recimo u Libanonu, Libanon je bio nekad Pariz Bliskog istoka. Naravno, bili su tu građanski nemiri, ali država se držala na okupu dok nije Iran došao i te šiite sjevera pretvorio u Hezbollah i danas efektivno kontrolira taj Libanon koji je uništen do kraja.
koji je u katastrofalnom stanju i to je iransko maslo. I taj Libanon i Hezbollah su stalna prijetnja Izraelu i čine Izrael još gorim, a Izrael neproporcionalno odgovara. Nema isprika za Izrael koji krade teritorij na zapadnoj obali i koji je nebrojene milijune civila raselio u Libanonu i u pojasu Gaze i pobio desetke tisuća. Znači, ne želim nikoga pravdati, ali samo hoću reći da Iran nije tu nevina žrtva. Iran je desetljećima slagao strategiju kojom će destabilizirati, idealno uništiti Izrael. Hamas je njihovo djelo, Hezbollah je njihovo djelo i ti Hutiji u Jemenu su njihovo djelo financirani od strane njih. Nisu pozitivci. Isto tako, žao mi je svakog Iranca koji pogine u ovom ratu. Problem je kad biraš na koji način ćeš odgovarati, onda ponekad sila možda ima smisla ako da rezultat. I to samo kondicionalno. Ali u ovom slučaju se znalo da se silom neće ništa postići, da se bilo koga pitao tko nije iz Netanjahuovog kruga, svi bi ti rekli silom nećeš ništa postići u Iranu, preveliki su, prejaki su, preorganizirani su, previše vjeruju, previše vole svoju državu. I onda je tu bio onaj sporazum JCPOA, Obamin sporazum o kontroli iranskog nuklearnog naoružanja, koji je počeo stvarno davati neke rezultate i svi su bili da on ostane, i Rusija, i Kina, i Njemačka, i Francuska, i sve druge potpisnice, osim Izraela i SAD-a. I u tom trenu je, vjerojatno pod izraelskim pritiskom, Trump popustio i raskinuo taj sporazum. Mi smo tada u spirali gdje je ovo jedini mogući ishod takve politike. Mi smo imali prije 10 godina priliku da to može na mirniji način riješimo. Što ti želiš? Želiš miran, stabilan, bogat Iran? Meni je drago da su Iranci bogati. Svima bi bilo drago. Ali Izrael je toliko izmučen ratom, toliko su sluđeni svim tim prijetnjama kojim stalno prijete, a koje dolaze iz Irana, koje zaista jesu financirane iz Irana, da su oni izgubili svaki kompas oko mirnog rješenja, traže samo vojno. Nažalost, našli su predsjednika koji je voljan ići sa tim sluđenim stavom. I to nas je dovelo i taj put je započeo kad je 2018. razvrgnuta JCPOA, taj sporazum, i od tada Iran ima slobodne ruke da nastavi razvijati nuklearno oružje i od tada smo na putu gdje je ovo bio jedini zapravo ishod i to je tragično, to je užasno. I nećemo, dok se nešto u SAD-u koji ipak kontrolira stvari, koji ipak može, jedini na svijetu može kontrolirati Izrael, dok se nešto u visokoj američkoj politici ne promijeni, stvari će na Bliskom istoku biti samo gore, ne bolje. A ima ona nekakva teorija da Mossad Trumpa drži pod kontrolom zbog Epsteina i da imaju neke snimke njega i da je zapravo duboko kompromitiran, što mislim Trump je isto takva jedna likčina, ono šta je taj sve u životu radio, koliko taj ima prljavštine, to šta ti misliš o takvoj nekoj varijanti? Da naprosto ono, ili ćeš sad što kažemo, ili na YouTube idu snimke, mislim karikirava, ali ono. Je, ali isto teorija ima s Putinom, jer ona bi objasnila zašto je to tako. Mislim da je kod Trumpa čista gramzivost za dobrim PR-om. Ima sjajan podcast New York Timesa o tome kako je Netanjahu iz mjeseca u mjesec nagovarao Trumpa i Trump se nije dao jer je kao miroljubiv predsjednik. Da, to mu je bila cijela baza za dobiti izbore i to su zapravo njegova maga, poludili su na to, mislim. Sad, ono nešto tu forever wars, ovo ono, stalno si protiv toga i sad si onako mrtvo ladno pregazio sve to. Izbrljavio sad tu, još su im ovi midtermsi brzo, to kažu ono kao da će sad ako izgube se zove većinu da će ga impeachat 100%, da to baš onako bio gambit žestok, pa ne znam sad, baš ja sam uvjeren da je njega Netanjahu, kad je Trump vidio koliko dobro Izraelcima ide u bombardiranju Irana tamo prošle godine u lipnju, da on rekao Zar nisu Ameri bombardirali? Oni su se pri kraju su poslali na Natanz Fort B2 bombardera sa onim bunker busterima Blue 52, one ogromne bombe koje mogu do 200 metara zemlje, odnosno 60 metara stijene probiti. Evo. Ali oni su ušli samo jedan napad na kraju i Izrael je to samostalno pokrenuo taj rat. Kad je on vidio da Izrael bez oborenog zrakoplova bacio Iran na koljena, da Iran moli za primirje, on je rekao ako se i mi pridružimo, pa mi ćemo to urediti ne za 12 dana, nego za 3 dana.
ali je potpuno podcijenio i Iran je maksimalno dobro odigrao karte. Znači napad na te zaljevske države ja sam iz početka kritizirao zato što sad je Iran stvarno, neke od tih država su bile donekle na iranskoj strani, htjeli su biti posrednici, Bahrein je najpoznatiji. Sad su to smrtni neprijatelji Irana, ali to je cijena koju Iran bio spreman platiti da preživi ove američke napade. I vjerojatno će uspjeti u tom. Šta misliš koja je sad putanja? Će sad se SAD ko Putin sa Ukrajinom tu mrcvariti godinama ili će Trump reći evo pobjedili smo i dobre? Ne. Znači Trump je osoba koja nema ideologije. Putin je Rus. On ima tu veliku Rusiju u glavi i on je spreman do smrti i do zadnjeg Rusa tu ideju velike Rusije braniti, širiti. Kao mnogi od vas će poginuti, a to je žrtva koju sam ja spreman podnijeti. Da. Na iranskoj strani imaš drugu stvar, religiju. Oni su, već ako znaš onu povijest iračko-iranskog rata gdje su dječaka od 13-14 godina s bombama slali samoubilačke misije preko fronta kao u Prvom svjetskom ratu i onda profesionalce iza njih kad je streljivo bilo potrošeno na djecu, onda su profesionalci. Znači, oni su već istrpili strašno puno, oni su religijski potpuno sluđena država i oni isto tako mogu ići do kraja. Trump nije poput njih, on nema morala, on nema ideologije, on samo dolar. Dolar je jedino što on poštuje, dakle burze, da je njegovim prijateljima i njemu samome dobro, dakle su burze visoke, a ljudi ne stvaraju probleme, on je sretan. Ali ovo je napalo načelo te burze, a spomenuo se midtermse. Obično kampanje kreću 6 mjeseci ranije, midtermse su u 11. mjesecu, znači svi očekuju da Trump definitivno popusti krajem ovog mjeseca, dakle u 5. kreće ta konkretna kampanja za midtermse. U ovom trenu još se nije to zalaufalo, ali ja ću biti jako iznenađen. Ja sam mislio da će Trump se slomiti nakon mjesec dana, ali evo, sad govorim javno, kamere su tu, ja stvarno ne vjerujem da će on izdržati dalje od ovog mjeseca. Financijski pritisci su toliki, a to je jedino što je njemu bitno. Iran zna gdje ga pogoditi i on je prva najslabija karika. Bez njega Izrael će se idući povući i onda je neka vrsta dogovora sa Iranom o plaćanju prolaza kroz Hormuz ili tako nešto, a stabilizacija će trajati još jako dugo. Jako dugo. Misliš da bi moglo biti blue wave, kako se zove, u midtermsima, da republikanci izgube detaljno? Uvijek se pita dvije strane, znači jedna strana mora odigrati dobro, a druga loše. Za sad su republikanci pod Trumpom odigrali krajnje loše. Još uvijek se mogu i demokrati smotati sami o sebe, ali ovo im je pobjeda servirana na pladnju. Samo tući po Trumpu i po tom ratu i to je to. I po ekonomiji, zbog cijena goriva i svega, i cijena hrane i svega, i Amerika isto pati od tog problema kao i mi ovdje i ne mogu izgubiti. Ali znali se oni izbore u kojima su bile prednosti gubiti i ranije, tako da. Nego da se malo preselimo na sjever, reci ti meni šta se događa sa Rusijom i Ukrajinom, ja to nekako više ništa ne razumijem, onako isto taj propagandni materijal, kako ga zovem sa indeksa, onako negdje bacim pogled, kažu, Ukrajinci razvaljuju, čovječe, mislim, idu na Moskvu, majke ti mile, a onda drugi dan, ime meni grozno sve, izgubili elitnu postrojbu, gori su od Rusa. Gdje se to uopće može, mislim, taj fog of war je isto onako gadna stvar, šta se, jer ti, evo, imam sad vojnog analitičara pred sobom, šta se tu događa, možeš ovako objasniti, koji je tu stadij, mislim, što je uopće cilj više Putina, imali ga, mislim. Evo, mislim, najlakše mi je to preko par brojki, to je objektivan pokazatelj i tu nema fog of war i propagande. Ukrajina ima oko 600,000 kvadratnih kilometara, u 2025. godini su izgubili oko 6.000 kvadratnih kilometara. I to je sve što je godinu dana medijskih natpisa o ruskom napredovanju. To je rezultat ruskog napredovanja. I još su Ukrajinci sad ove godine
vratili, Mhm. da, što je 1%, Mhm. i Ukrajinci su vratili 400 tih kilometara i trenutno su zapravo u napredovanju u ovom trenutku, iako to su vrlo male brojke. Ukratko, front se ne miče već 2 do 3 godine. Koliko god mi dramatizirali oko prvo Sjeverodonjecka, kasnije oko Bahmuta i onda je sad Pokrovski, sve to su sve gradovi veličine Šibenika u državi koja ima 40 milijuna ljudi i u kojem jedan takav grad nije presudan na kraju dana. Sam se prebaciš 2 km, 3 km iza na iduće brdo, imaš novu liniju. I to je konstanta ovog rata, da je on izvanredno statičan. On je silno tehnološki zanimljiv zbog tog zida dronova i tih tehnoloških rješenja koja su učinila bojište prvo transparentnim, drugo apsolutno nemogućim za neke tradicionalne strategije gomilanja oklopa, vojnika, pješaka. To sve bude izrazbijano i artiljerijom i dronovima. Istina je da rat stoji na mjestu, da su najzanimljivija zbivanja ona, prvo, da li će Rusi uspjeti slomiti ukrajinsku energetsku mrežu i moral ukrajinskog naroda, a drugo, da li će Ukrajina uspjeti dovoljno omesti ruski izvoz nafte i plina da ih ekonomski porazi uz sankcije koje Zapad uvodi. Sama ratna zbivanja su statična već godinama. A zašto je to tako? Je to zbog pomoći SAD-a, NATO-a i Zapada generalno? Znači, su njima i davali i oružja i svačeg i naravno hrpu ovog Intela i mislim, kako to da to Rusi nisu u 3 dana kako se se planiralo? Pola. Znači, nije bilo zapadnog oružja u prvom valu. Spušteno je avionima možda 2500 Javelina, onih prototenkovskih raketa, do trenutka kad je invazija krenula. Znači, to što je Ukrajina uspjela obraniti Kijev i Harkiv i Zaporožje i ostale gradove su napravili isključivo svojim snagama. Oni imaju ratnu industriju. Znači, kad se raspao Sovjetski savez, svo oružje koje je bilo smješteno u tim prednjim vanjskim rubnim državama je ostalo u tim državama. Onda je bio onaj sporazum o vraćanju nuklearnog oružja. Ne? Uglavnom, gomila ruskog hardvera je ostala u Ukrajini. Dakle, isto kao što Rusija ima ogromna skladišta tenkova koja su blizu kraju, tako i Ukrajina ima ogromna skladišta i streljiva, i tenkova, i oklopnjaka, i starih rashodovanih zrakoplova na tisuće. I oni su uspjeli to nekako, to sovjetsko smeće, sklopiti nazad u neki efektivan stroj. To funkcionirati nakon 30 plus godina već. A slušaj, naša vojska još uvijek koristi BVP-ove i M80 koji su 40-50 godina stari. Ima način, beskonačno krpaš i ne možeš se baš pouzdati previše u to, ali toga ima fiksna količina i onda dolazi Zapad i ja bih rekao da je uloga Zapada u opstanku Ukrajine oko 50%. Dakle, 50% je Ukrajina svojim starim zalihama, proizvodnjom i naročito dronovima koji manjim dijelom uvoze, a većim dijelom domaće proizvode. Jer dron je relativno jednostavno napraviti. Znači, malo 3D printaš neku plastiku, motor nije osjetljiv materijal, ili ga uvezeš ili ga proizvedeš, bateriju isto tako, elektroniku, nije to neka složena nužno elektronika. To su sve stvari koje su dostupne na otvorenom tržištu i ako ne direktno preko proksija se mogu iz Kine. Da, uvijek se može sve. Kao i Rusija. Dakle, Ukrajina ima danas i proizvodnju granata, proizvodnju haubica, proizvodnju streljiva, proizvodnju raketa i proizvodnju dronova. I to je ipak većina ratnog materijala. A onda druga polovica dolazi sa zapada, to su složenija vozila, oklopna naročito, i to su radari, to su protuzračna obrana koju Ukrajina nema i koje nedostaje jako u ovom trenu, naročito kad su se te sve rakete sad u zaljevu potrošile. Znači, Ukrajina je dobila oko 600 do 800 raketa Patriot za obranu svojih gradova. Potrošilo se 1500 prva 3 dana rata u zaljevu. I onda Zelenski kaže, pa niste normalni. Ali da, Ukrajina preživljava zahvaljujući svoj nevjerojatnoj sposobnosti da imaju su oni problema sa korupcijom, imaju i dalje, ali kažem, 50-50 zapadna pomoć i ona više ne dolazi iz SAD-a. Ona dolazi isključivo iz Europe zadnjih godinu dana kad je Trump na vlasti. Znači, što god Europa uspije onih Iris-T protuzračnih raketa, Aster raketa, to je zapravo jedino što oni imaju kao protuzračnu obranu. Kako predviđaš da će to se završiti?
Ili će puknut ruska ekonomija, ili će puknut ukrajinski moral. I Možda, ne mogu ti točno reći što će biti prije od toga. jer mislim to s ekonomijom ruskom, pa koliko su već paketa sankcija, pa ih nikad ništa ne slomi to, već sad valjda 20. paket ili ne znam nijak koji. Je. Mislim, to sigurno je to udarac, ali opet ovako to smeta zapravo. Da su bili dosljedni, pukla bi Rusija već. A po dosljedni mislim da su ova ruska flota tankera u sjeni, da je ona zaustavljena na vrijeme. Onda bi Rusija izgubila glavni izvor prihoda i definitivno bi to bilo to. Znači ja pratim ekonomske podatke, njihov BDP, on je čak porastao neko vrijeme i onda su imali gadnu inflaciju i onda imaju kamatnu stopu imali su 25% u jednom trenutku i to im je potpuno ubilo civilnu ekonomiju. I ti kad gledaš danas njihov BDP u egalu, 0,7% rasta za 25. A to je zato što im Kinezi drže civilnu ekonomiju. Dakle, zajmovima sve one tvornice automobila u Rusiji danas proizvode kineske automobile, Rusi voze kinesku elektroniku. Da, oni dosta surađuju, da. To je civilna. Znači, nema, jednu stvar da razjasnimo, nema apsolutno nikakvih dokaza o vojnoj pomoći Kine, Rusiji ili Iranu. Nema. Moderno naoružanje nije stiglo u te dvije države. A imaš toliko tih stvari, M civilnih, M elektronike dvostruke namjere, znaš, ovi FPGA uređaja koji se koriste u raketama i slično, navigacijskih modula koji nisu nužno vojni, nego se mogu koristiti vojno i civilno, ovisi gdje ih staviš. Tako da, Kina održava Rusiju na životu, ali istovremeno i Ukrajinu. Te sve komponente za ukrajinske dronove, a govorimo o proizvodnji od 2 milijuna dronova godišnje, dosta toga iz Kine dolazi, naročito elektronika, čipovi se printaju na Dalekom istoku, to znamo, Koreja, Tajvan ili Kina. Nema puno više tvornica. Šta misliš kad Kinu spominješ, hoće li biti nekakve invazije na Tajvan i to na svoju odbjeglu provinciju ili... Mislim, znam da tu Amerika kao nešto garantiraju, ali Ameri su sad dosta su rašireni koliko fronta mogu podnijeti zapravo. Ameri u ovom trenu su potrošili 2 ili 3 godine proizvodnje raketa za protuzračnu obranu. Samo oni, plus zahtjevi njihovih saveznika u zaljevu i Europi, plus, dobro, Ukrajinu nećemo računati, ali načelno i ona ima 10 baterija Patriot. Da, oni su definitivno potrošeni, puno više nego što su mislili da će biti. Oni su sad u Iranu ispucali hrpu tog preciznog naoružanja i spalili su 800 Tomahawk raketa. To je 5-godišnja proizvodnja. Tako da dok to nadoknade, oni su puno lošijem položaju nego što su bili. Ali prva stvar, Tajvan je nacija koja... nacija, mislim, to su Kinezi. Znamo po Čanka i Provincija, Šek. molim lijepo, nemoj mi Kineze ljudi. Da, zabranit će ti ovaj podcast o Kini. Tajvan je država koja se 80 godina sprema na invaziju. Pazi, tu je bilo ratova, oni otoci između Kine i Tajvana su bili poprište sukoba, invazija pomorskih bitaka, zračnih bitaka, bilo je toga u prošlom stoljeću. I Tajvan se sprema za to, znači Tajvan nije vojno zanemariv. On je itekako spreman da silom odbije kinesku invaziju. A to što je otok 100 km od obale, znači da Kina tu da oni graniče kopneno. Kina bi to odavno riješila. Ali pošto treba preći 100 km morem, a Tajvan je natičkan protubrodskom i protuzračnom obranom, pitanje je da li Kina može vojno savladati Tajvan. Može ga ugušiti s vremenom, i bez pomoći SAD-a. A da, blokada nekakva. Da, i s vremenom Tajvan... I da ne govorimo o nuklearni arsenal, jel? Da, ajmo ne pričati o to. Možemo ako hoćeš kasnije, ali jer nedavno mi je bio Tonči Tadić kao gost u podcastu, pa smo samo o tome pričali sat i po, jel? A imam i neke svoje misle o tome. Kina je u velikim problemima da uopće projicira svoju moć na otoku i 100 km dalje. Dakle, govorimo o transportnim kapacitetima, oni trenutno ne mogu prevesti više od 100,000 vojnika u prvom valu. Na Tajvanu čeka 2 milijuna vojnika pod oružjem. Tajvan ima obavezni vojni rok, svi su ga služili, ima rezervistički sastav i sad ćeš ti sa 100,000 vojnika, a ovih je 2 milijuna na plažama spremno. Znači, prvo, upitno je da li Kina u ovom trenutku uopće može vojno savladati Tajvan. Druga stvar je koliko bi SAD pomogao. Tajvan, ja mislim da sam po sebi bi bar prvi val odbio. A za dulji rat ipak je, ja mislim da je
nedavno je Xi smijenio dobar dio generala, tipa 3 od 4 voditelja svakog roda vojske i tako. Izgleda da su oni bili ti jastrebi koji su zagovarali vojnu invaziju, a da je Xi bio taj koji je rekao ljudi pričekajmo i Tajvan ćemo mirno aneksirati. Čini mi se da se Kina okreće od nasilnog rješenja pitanja Tajvana, da se okreće mirnoj integraciji, gdje će Tajvanu zapravo u svakom smislu biti lakše da bude mirno integriran, jer nije i tajvanska opozicija postoji jedna prokineska struja i koja je izgleda sve jača i oni znaju da ako se i obrane, država će ostati ruševina, ostaće Beirut. I od toga izgubit će svo one tvornice i sve ono zbog čega su trenutno bogati i pitaju se i Tajvanci da li se isplati braniti do zadnje kape krvi, što nam ostaje nakon toga. I ne zaboraviti, to isti narod. Ok, samo su jedni bili malo prozapadni, a jedni su bili proistočni, odnosno komunisti. Govorimo doslovce kao da Hrvatska ide ratovat sa Istrom. To su naši ljudi, znaš, to nisu stranci. Da, shvaćam. I meni se čini iz tih razloga da se svijet kreće prema mirnom rješavanju napetih odnosa između Kine i Tajvana i da je rat što vrijeme prolazi sve manje i manje izvjestan. A koliko je uopće u Tajvanu popularna ideja vraćanju u Kini? A ne, nije trenutno, ali postoji opozicija koja sprječava nabavu oružja koje bi provociralo Kinu. I nije to realno u ovom trenu, ali definitivno da mislim da se stvari kreću u tom smjeru. Da je i Tajvanu dosta napetosti, da bi možda i pristali na neku redukciju svoje autonomije za to da mogu prestati živjeti u napetosti, da će im se svakog dana se dogoditi invazija. A na kineskoj strani je to izraženije, kažem, kroz te smjene generala, jastrebova, mislim da Kinezi, Xi osobito idu u tom smjeru, da je to na strani komunističke Kine izraženije nego na Tajvanu, ali da su neki znaci za budućnost tu. Samo kad smo spominjali nuklearno, se ikad brineš, hoće li neka luđaka la Putin ili Trump, se sto prastari ljudi onako koji nemaju ništa izgubiti, ajde, idemo svoje neke stare protivnike pokušati barem eliminirati. Imam dojam da je tu isto onako da je jezičac je onako dovoljan samo jedan kreten koji kaže ajde koga jebe i onako krene u to, ili ipak misliš da sad sam Putin ili kogod ne može donijeti takvu odluku? Ne mogu, potrebna je suglasnost više ljudi, znači sustav je tako organiziran. Osim u slučaju kad se detektira istovremeni masivni udar, onda postoje neke stvari. Ajmo reći da želiš ti ofenzivno koristiti nuklearno oružje, ne, postoji cijeli sustav checks and balances. Čak i u Rusiji. I u Rusiji, da. Više ljudi mora svoje kodove upotrijebiti, isto kao i na zapadu. Ne, mislim da nuklearni rat je realan u jednom slučaju, a to je kad bi zaista, recimo, Ukrajina bila u poziciji da vrati Krim ili da zaista se probije ozbiljno dublje u Rusiju. Dakle, da brani svoj teritorij, to da za sve ove sukobe koji se odbijaju recimo na području Donbasa, koji je glavno ratište u Zaporožje, koje je malo južnije, nema šanse. Čemu je problem s nuklearnim ratom? On je tabu, jeli? A ne znamo ni kako izgleda. U Japanu je bilo, to je bilo što je bilo, ali to je isto jedan ovako neistraženi teritorij, nadam se. Dulje vrijeme da će biti neistraženi. Ali ta teorija igara iza nuklearnog rata je fascinantna, ali se svodi na to da su nuklearna oružja strahovito sredstvo dok se ne koriste i beskorisno u trenutku kad se koriste. Ok, zvuči kontradiktorno. Jel? Mislim, da. Ali ajde, proširiš misao. Zato što kad upotrebiš nuklearno oružje, ti otvaraš protivniku legitimitet da ti uzvrati bilo čim ekvivalentnim. Znači, prljave bombe. Svaka država koja ima nuklearni reaktor može sastaviti prljavu bombu. Stavi radioaktivni materijal u običnu raketu, detonira iznad protivničkog grada i zagadi ga radijacijom na idućih 300 godina. I ako ti napadneš nuklearkama, ti si meni legitimizirao da ja istu stvar napravim tebi. Da, onda se to kotrlja se. Šta onda, ako to napravim na izvore pitke vode? Ako njih radioaktivno kontaminiram. Ja mogu napast bilo šta, bilo koga u tom trenutku kad ti koristiš nuklearno oružje.
Tako da čak i nenuklearne države imaju sredstvo odvraćanja protiv nuklearnih, zbog čega se nuklearna oružja i ne koriste. Ne zato što nisu učinkovita u spaljivanju tih par kilometara kvadratnih, jesu, nego zato što mogu trigerirati odgovor na koji ima cijenu, na koji država ne bi smjela pristati. A da ne govorim, to je govorimo samo ograničeno Rusija, Ukrajina u vakumu, da imamo i čitav blok iza Ukrajine, da se i čitav svijet iza Ukrajine. Rusija bi saznala što je izolacija tek u trenutku kad upotrijebi nuklearno oružje. U tom trenu Kina prestaje kupovati rusku naftu, Indija, svi se okreću protiv Rusije jer nitko ne želi imati za susjeda i uopće državu na svijetu koja tako slobodno, liberalno, bez razloga koristi nuklearno oružje. Dakle, ja mislim na svakoj razini da postoji toliko razloga da se ono ne upotrijebi, da ono zaista nikad i neće biti upotrijebljeno. Reci mi, to me uvijek ovako me zanimalo, da li se aktivno radi na novim modelima ovih hidrogenskih bombi, fisijskih i tako dalje. Zapravo, hidrogenska mi je fascinantno, to nedavno sam malo ovako gledao oko toga, to je znači na fuziju gdje ti treba ogromna količina nekakve onako i kinetičke i svakakve energije da uopće tu fuziju pokreneš i da onda ono... I onda ju dobiješ atomskom bombom. Da, znači ti imaš, znači hidrogenska bomba je zapravo prvo detoniraš neki klasični eksploziv koji pokrene fisijsku reakciju i onda mala neka nuklearna bomba zapravo onu pravu detonira gdje taj criticality nastane i onda to je eksplozija neviđena. Da li se išta radi na novim modelima? I ovisno koliko tog materijala staviš, toliko variraš veličinu eksplozije, ali to je osnovni mehanizam. Ne radi se. Iz razloga... A da li se izrađuju nove, postojeći ovi dizajni? Moraju se periodički obnavljati i obje strane su, Rusija je već neko vrijeme u toj fazi, zato što njihova oružja, dakle te bojne glave imaju kraći životni vijek od američkih, dakle brže procuri radijacija, a Amerikanci su trenutno u zamjeni svojih Minuteman 3 raketa i to je ogroman projekt. Znači oni doslovce nisu uložili niti dolara u zadnjih 30 i nešto godina u obnovu svog arsenala. Amerikanci, nakon hladnog rata nije bilo potrebe. Jel? I kako lagano od Minutemanu ističu resursi, znači naprosto rakete ne znaš više da li će upaliti, da li će te bojne glave upaliti, jer prošli su taj shelf life. Oni rade na novim dizajnima, ali oni ne idu na snagu. Snagu smo postigli već sa car bombom. To je nepraktično, to je nepotrebno. Je, pre kompleksno valjda postaje i skupo i čudno. I preteško. Nema potrebe, jer ta količina radijacije, ti danas možeš postići preko hidrogenske bombe nebrojeno puno megatona. Car bomba je imala 20, a teoretski je mogla do 50 dizajna koji obložiš sa još dodatnim. Što nije 50 sad? Je bila 50, ali mislim da je 100, ali je mogla do 100 da su htjeli, jel? I nemaš potrebe za tim, jer u principu to će zagaditi tvoju državu. To će... A što nije fora baš kod hidrogenskih da nema radijacije? Ma uvijek ima. Uvijek ima malo, ali nisu ko fisijske da je baš onako to... Ovako, moderni dizajni imaju manje od onih prvotnih, jer... Ipak paze na populaciju, neću. Mislim kad to eksplodira. Bolji su dizajni, u čemu je stvar, oni su prvim bombama na Hirošimom i Nagasakijem postigli reakciju samo 3-4% tog radioaktivnog materijala u tom criticality, a nisu mogli osigurati. A danas je ta postotak iskorištenosti radioaktivnog materijala u eksploziji puno veći, i 90% i više. Pa zbog toga one iz recimo iste težine proizvode puno veću eksploziju, a manje radijacije iza sebe ostavljaju. Ali opet, što je dovoljno malo radijacije? Tu imaš taj problem isto kao u hormuškom tjesnacu. Jedna mina ili 1000 mina, ti se svejedno ne usuđuješ prolaziti kroz njega. Malo radijacije ili puno radijacije, svejedno nećeš koristiti, doći blizu tog teritorija. Da. Tako da ta prijetnja je važnija nego sama količina. Ili pratiš Artemis 2? Htio sam napraviti emisiju o tome. Znači pratim Boeing, pratim SpaceX i užasno mi je to sve zanimljivo, s time da sam kontroverzno... Nije valjda da ti misliš da su oni stvarno sletjeli na misiju? Ne, ali mislim da su...
da su simulirali na mjesecu slijetanje na mjesec, jer je to bilo najpostavljeno. Ne, ima jedan klip, pozvaću ti ga. To me strahovito uzbuđuje. Znači, ja sam u science fictionu cijeli život, jel? U rat sam ušao malo kasnije, preko 3000 godina pomorskog ratovanja Borisa Prikrila, science fiction mi je prva ljubav u životu uz westerne. Znači, Arthur Clarke i sve to i uzbuđen sam oko toga i pratim tu utrku. Čekaj, ali neće sletiti, nego šta, bit će biti, se već i vratili, zapravo nisam ni čuo ništa. Koji je status? Još će 2 dana, ja mislim, biti. Znači, da, oni žele samo obletiti okom mjeseca, bit će najdalje što ikad ljudsko biće bilo od kugle zemaljske, zato što će ići dalje od onih Apollo misija koje su isto kružile, oni će malo veći luk oko mjeseca napraviti i ovo je test za budući Artemis koji će se sklopiti u orbiti, a znači Artemis, odnosno SLS Boeingova raketa diže posadu, a Dragon, odnosno SpaceX-ova Starship diže ostale komponente i onda sklapaju tu bazu koja će sletjeti na mjesec. Imaju planove od 32. nadalje složiti pravu mjesečevu bazu. Znači, šta baš neko bude tamo, ko na ISS-u? Trajno, da. Opa. Znači, ali SpaceX je tu ključan. Meni je tu užasno zanimljivo tu tehnološku utrku gledati, jer Boeing je SpaceX i NASA su dvije filozofije. SpaceX je privatna firma i zbog toga ona može razbiti, potrošiti koliko god želi raketa i na taj način će brže doći do rješenja koje funkcionira. NASA, zato što koristi javni novac, ne smije imati neuspješne testove, jer će političari zaustaviti do tog novca. I onda NASA radi puno sporije, puno kontroliranije i taj Boeing je užas, krš od firme. Ako išta, znaš sve one padave aviona, znam, nešto u zadnje vrijeme nisu i da im se vrata otvaraju. Ima video na mom kanalu o tome. I taj SLS i Artemis kasne masivno. Mislim, Artemis 1 je ostavio posadu na SS-u, ni dvoje, pa ih je Musk spasio. To se sjećam, da. I tako da puno je dvojbi da li Boeing može ispuniti svoju polovicu tog programa slijetanja na mjesec, a opet nije ni Musk neko kome vjeruje što postoji, jer su mu se srušila prva 4 Starshipa. A sad izgleda da je došao do neke razine, uhvatili su taj booster nazad po prvi put onom robotskom rukom, to je fascinantno. To je stvarno fascinantno. Da. I super je ta priča, veselim se, pratim, gledam, navijam, želim da uspiju for all mankind, za svo čovječanstvo. Naravno da mi nemamo neke direktne koristi od toga, ali to je vrhunac. Da imamo neposredne, mislim, hrpa je nekakvih tehnoloških inovacija zbog svemirskog programa tipa Teflon. Čisto jedan ovako primjer, imamo teflonske tave jer im je, ako se ne varam, pri natrag, kad su se vraćali, trebao je neki materijal koji je dovoljno izdrživ, ne znam više točno zašto, možda ćeš ti bolje znati, ali i hrpe toga, ne samo teflon. Imaju su problem sa kondenzacijom, pa su izumili monofilament koji, dakle, strujne žice koje se griju i tako isparavaju i tako je fen može funkcionirati. Tako se fenom može mokra kosa sušiti bez da vlaga uništi fen. Kužim. Pomoću monofilamenata. Procesori su izumljeni. Prvo računalo na palu je moglo 7 operacija odjednom ko prosječan Digitron danas, ali to je prvi integrirani mikroprocesor koji su stvorili, do tad su i preko čipova, do tad su bili preko ovih cijevi elektronskih. A oni su to integrirali prvo moderno računalo. Tako da, apsolutno da imamo posredne koristi. A uzbuđujete da vidiš da je čovječanstvo na rubu onoga što je moguće i da ide dalje nego što je ikad išlo. Nekad su to bili pomorci, ronioci, astronauti. To je naprosto lijepa priča i znam da to košta i znam da su ljudi gladni, znam da je taj novac mogao ići u škole i sve to. Ali opet, nevjerojatno mi je i koliko su ti ljudi hrabri, ti se zavežeš za ogromnu raketu i moliš Boga da nešto u tih 400-500 tona mašinerije iza tebe da neće nešto mikroskopski zakazati sve otići k vragu. Što se događalo? Da, naravno. 2 Space Shuttle i što sve ne. Tako da apsolutno tehnički mi je fascinantna priča, ljudski mi je fascinantna priča i ono što mi je užasno smiješno, znaš koliko Trump govori protiv Kanade?
jedan od tih astronauta na Artemisu 2 i Kanađani. To znam. Ja ne znam, jel mu netko nije rekao ili je morao ogromnu knedu progutati. Da. Je, fascinantne su te sve svemirske stvari. Ja sam dosta pratio ovaj James Webb Space Telescope. To sam još čovječe, za njega sam čuo negdje tamo početkom 2000-ih. Ja se inače jako obožavam astronomiju, astrofiziku, to stalno pratim te sve podcaste. To mi je baš džir. I sjećam se da tom JWST slušam već desetljećima, tako da kad je 21. je lansiran. I kad su prve slike došle. Da, i ne samo to, i mislim koje je to samo isto čudo inženjerstva, znači cijeli mehanizam se rasklopi tamo u svemiru, jer su to morali natrpati na neku raketu koju su lansirali i tako dalje. Europsku raketu. Da, je. Da, pa su imali puno veće ograničenje težine nego da su ga recimo sa Falcon Heavy lansirali, a kad su ga počeli osmišljavati, Falcon Heavy nije postojao. da je ovo bila najbolja opcija, Amerikanci nemaju ništa u tom razdoblju, jedino je bilo ili Europska Ariana ili Ruski Sojuz, a Europska je možda malo, neću reći bolja, nego politički prihvatljivija. Da. I onda su zauzvrat... Čekaj, dakle su on lansirali iz Francuske Gvajane, ja mislim, tako nešto. Da. I upravo zato su imali veća ograničenja nego inače, i zato su morali više tog inženjeringa oko sklapanja i rasklapanja imati nego inače. To je fantastična priča, i meni je Hubble fantastična priča. Je, kako ne, koji još uvijek radi, mislim. Kad su grešku otkrili. Joj, da, nešto je ono bilo sa lećom, nešto, glavno... Za par mikrona su falili u poliranju leće, su morali dodatne letove, da dodatne elemente stave na nju, da korektiraju grešku. Dobro su to uopće uspjeli tako u orbiti popraviti. A mislim, to nevjerojatno da ti mikroni ti toliko pokvare projekt koji košta milijarde i da ga uspiješ popraviti. Da, nevjerojatno. Tome, ja, ali James Webb je bio gadniji, jer on je Lagrange točki, jel to L2 koji dođe, zaboravio sam sad, koji je, ne znam, 1.000.000 kilometara, ali koliko već od zemlje, onako tu. Ne znam, ko zna hoće li ga uspjeti naći način da ga refuelaju. To je kao nije, u principu nije predviđeno, ali ima, koliko ima godina, ima ponešto godina. Gdje može raditi. Pa. Ali ja mislim da će to biti sve lakše u budućnosti, jer mislim da smo sve bliže uspostavljanju većeg broja svemirskih postaja, da je to sad, SpaceX, kad sam malo prepričao njemu o tom načinu, SpaceX je 10 puta smanjio cijenu dizanja kilograma tereta u orbitu, a kilogram tereta je mjerna jedinica cijene za bilo. Da, to ti ovisi koliko je raketa, koliko goriva, puno toga. I to je. Ali... I taj famozni raketni izračun, da uopće uspiješ otići gore. Da. I znači oni su već toliko smanjili cijenu, znači neki dan je lansiran 10.000 Starlink. SpaceX lansira jednu raketu dnevno. Prošli tjedan, recimo, baš sam pratio. 8 raketa u 7 dana, tako nešto, ili 7-8, ajde. Mm-hmm. Ali praktički jedno dnevno, i to je nevjerojatno u odnosu na razdoblje ranije. To ti omogućava da stvoriš te, recimo, svemirske postaje, gdje držiš nekakvu zalihu goriva i koje su međustanica za daljnji put dalje u svemir. Može to biti Mars, može to biti James Webb, može to biti bilo što, ali baš sad je za istu količinu novca moguće napraviti daleko veći broj svemirskih misija i tih svemirskih objekata. I evo, nažalost, nisam bio na predavanju onog američkog astronauta onaj koji pjeva David Bowie u svemiru na ISS-u, Hedley. A, on, da. Nisam bio, ali sam ja upoznao dva astronauta. Jednog njemačkog koji je bio na ovome Space Shuttle, njime sam se rukovao, imam fotografiju, i bio sam na predavanju jedne Talijanke koja isto bila na Space Shuttle. Tako da, to mi je bilo fascinantno vidjeti te ljude. Ja imam jednu ludu priču od tog Njemca. Priča je, to je bilo na jednoj konferenciji u Njemačkoj kad se o svemirskom turizmu pričalo, da je on pisao putni nalog njemačkoj vladi, a onda pošto je obletija zemlju, ja ne znam koliko, 40 puta dnevno, tako nešto, napisao, a oni su imali putne naloge koji su po pređenom kilometru isplaćivali dnevnicu. On je ne isporučio na 1 milijardu kilometra. Da sam rekao, nema šanse, dobit ćeš do Cape Canaverala i nit kilometra dalje. A šta misliš o ovoj, kao
nije teorija, nego kako to nazvati, zaboravio se ime koje je to prvi postulirao, da je problematično s tim pustim Starlinkovima i što se sve trpa u orbitu, gdje je kao ono da se može nastati lančana reakcija, gdje se na kraju se konačno sudare neka dva koja pošalju hrpu krhotina, koja onda druge i tako lančana reakcija gdje, jer to su te svemirske brzine, nisu to ove ko normalne 50 na sat, nego to ide ono 1000 km na sat i onda kad se to i mali neki komadić ako udari može eksplodirati i ono čisto zbog te energije. Šta misliš o tome, je li to nekako... Apsolutno da je svemirsko smeće ogroman problem. Ok, nije za nas na zemlji, pazi. A ne samo smeće, nego gdje dva neka legitimna objekta, ipak mala je šansa, ali gdje da se sudare i onda da tako ono proizvedu kaskadni efekt. Mogu i pazi, mi ovisimo o satelitima za jako puno toga. Za komunikacije, za navigaciju, za Bog te pita šta. Jel? Nismo svjesni blagodati moderne tehnologije dok je nema odjednom. Da. I definitivno, mislim, oni to slažu ono čočno po slojevima, jel? I točno se zna u orbiti gdje bi što trebalo, onda imaš problem tih Rusa koji skrenu svoje satelite, imaš problem Kineza koji ispale rakete, onaj Long March, oni kad ispale, oni uopće ne paze gdje će ona past na zemlju. Pa je čak pala u Afriku i ubila nekoga. Jer oni ne znaju na koji točci će oni ne brinu o tome, sad je ipak brine. Jel, da taj dio oceana gdje se očekuje da taj booster padne, da taj dio oceana bude čist, jel, zabranjen za brodove i sve to. I apsolutno da je svemirsko smeće i njegova akumulacija ogroman problem. Priča je Hadley, znači baš sam gledao jedan intervju s njime, da na ISS-u kad zatvoriš oči i baš načuliš uši i kad nisi u nekom glasnijem dijelu gdje su neki ventilatori u nešto, da čuješ krc i nikad ne znaš da li će neki od tih, to su možda zrnca prašine u ne puno veće čestice, ako neka veća čestica doleti, ode svemirska postaja k vragu. Jel? Da, to su možda neke ono ko prašina, ali pri tim brzinama ti čuješ kvrc. I da, znači govorimo o 10.000 km na sat i više kojom je brzina kojom ISS, ja mislim, tako nešto, da. Zemlje, ono. Prilična brzina. I vrlo malena masa stvara ogromnu energiju pri tim brzinama. Tako da to je nešto na što moramo paziti sve više i više. Srećom, uglavnom, kažem, pazi se na kojoj visini je koji satelit, plus u svemir je teško sakriti stvari. Znači, ako Kina postavi satelit na neku orbitu, zna se da je na toj orbiti, i onda se idući satelit ne stavlja na nju, nego iznad ili ispod i to se balansira. Jel? I to je sve u redu dok države surađuju, trenutno baš i ne surađuju. Naročito je SAD i Kina, koja su najviše lansiraju toga. Tu su naravno i Rusija i koja je nedavno čak lansirala svoju alternativu Starlinku su počeli konačno u trećem, znači 2 neuspješna projekta. Znači sad ćemo imati još novih desetke tisuća satelita, odlično. Točno, ali će vjerojatno, kažem, ideja da se postave na drugu orbitu pa da ne interferiraju međusobno, ali ja bih volio da ima. Nekad je bilo puno više suradnje o svemirskim pitanjima. Jel? Nekad, mislim, ISS su zajednički digli i Rusi i Amerikanci. Jel? Da, to je zajednički projekt. A to je zato što Amerikanci su plaćali ruski svemirski program zato da ruski znanstvenici nakon raspada Sovjetskog saveza ne odu u Iran, Libiju, Siriju i rade rakete za nuklearne projektive za te ljude. Radije su Amerikanci plaćali ruske znanstvenike da ostanu u Rusiji raditi na ruskom programu, nego da svoje znanje prenesu u Sjevernoj Koreji u nekih od ovih država koje su petljave s nuklearnim reaktorima u to doba. I to nam fali. To nam fali i to da naročito da Kina i SAD uspostave neki kontakt vrlo je loše. Jer jedan put kad krene taj kaskadni efekt o kojem govoriš, onda ćemo vidjeti što je kad ne bude više izravnih prijenosa utakmica, kad ne bude GPS-a nikakvoga i ko zna što još usput. Što mi ni ne znamo da ovisi o satelitima. Zašto ne bi bilo prijenosa utakmice? Pa optički kablovi i to, mislim. Uglavnom se prinosi uživo rade preko satelita. Ali mislim, dobro, to bi konkretno bi se valjda snašli. Možda postoji alternativa, jel? Da. Ali bar bi neko međurazdoblje postojalo. Ma nema, svačam što hoćeš reći. Ko zna koji sve učinci mogu biti ako to izgubim. Da. Možemo na malo osobnije teme. Reci mi, ti si iz Šibenika, je li tako? Kakav je život u Zagrebu?
Napustio si nas. Koliko si već dugo gore uopće? Ja sam rođen u Zagrebu, Aha, majka Zagrebčanka, otac iz Šibenika, baba iz do oca dida iz Varoši. Jel? opa. Tako da. A to je pedigre. Opa. Našli smo, Krnčević, direktor muzeja, je našao neki zapis iz 1200. još sa našim prezimenom tu, ali težaci obični. Jel? I onda... Iz koje je 1200, ti kaže? Ja mislim tako. Opa, to je stvarno staro, ok. Crkvene zapise, on pretraživa i pronaša prezime po prvi put. Ali kažem, nije nikad bilo ništa posebno to prezime. Ali je staro. I ja sam prva 25 godina života u Šibeniku i evo 15 u Zagrebu, što na studiju, što sad u ovom zadnjem, kad gradim tamo jednu skroz nevezanu karijeru za sve ovo o čemu smo do sada pričali. Gledaj, u Zagrebu sam ipak izložen prvenstveno ljudima, puno više ljudi. Šibenik je jako na cijeni, to ti mogu reći. Ja se itekako mogu s ponosom reći da sam iz Šibenika i reakcija svaki put će biti Šibenik. Ne, a ozbiljno. Da, pa vjerujem. Kome god, svi kažu, wow, bio sam u Šibeniku, odličan je, čuo sam sjajne stvari o Šibeniku, wow, u Šibeniku je baš dobro. I jaka je ta šibenska zajednica na kraju krajeva. Nas je iz srednje škole, iz gimnazije 50% išlo studirati u Zagreb, a ja bih rekao preko pola da je i ostalo gore. A dobro, to ovisi... Ali kad si onda znači ako si rođen u Zagrebu, kad si se vratio u Šibenik? Nakon 40 dana. Ok. Je, znači prvih 18 u Šibeniku, onda studij gore, onda povratak u Šibenik i onda opet povratak ja sam tebe znao viđat po gradu, mi se znamo onako. To je to razdoblje između studija, onda sam tijekom, kad sam u Šibeniku nastavio studirati. Jel? I onda šta ovako radiš po Zagrebu, kako... Osim podcasta, YouTube-a, to... Jedna stvar koju mogu reći ljudima, znači ja sam se u Zagrebu išao na studij, vratio u Šibenik, onda opet u Zagreb. Taj drugi povratak je bio malo neobičan, jer na neki način sam očekivao glavi da ću nastaviti studentski život. Nije uopće ispalo tako. People moved on. Jel? I onda je trebalo graditi neki novi život. Nisu se sva ta prijateljstva iz studijskih dana vratila nakon 7 godina pauze, kao što sam očekivao. A onda sam, neka jesu, i to je jako pomoglo, ali onda sam se priključio nizu ovih programa, neću reći obrazovanja za odrasle, ali programi poput UN Akademije, koja se organizira udruga Hrvatsko društvo jedinih naroda, koji sam ja, by the way, osnovao u jednom prethodnom životu. Pa sam završio taj program i tu neka nova prijateljstva stekao. Onda su tu bili mirovni studiji pri Kući za ljudski prava. Taj program sam pohađao i onda sam se upisao na Akademiju za politički razvoj, gdje sam opet niz drugih prijateljstava i na taj način sam stvorio jedan širi krug ljudi s kojima se družim, a koji nisu ona ostavština prijatelja s faksa, nego jedno puno šire heterogenije društvo, ali opet na neki način istomišljenici s kojima sam se povezao. I to mi je bilo ključno, da nije toga bilo, tog truda da se priključim tim programima za obrazovanje, jer to su uglavnom programi za mlade lidere do 30 do 35 godina, tako nešto. Sad sam već sa 39 izvan toga. Ali to je danas grupa ljudi s kojima se redovito družim, viđam, i to je neka druga vrsta istomišljenika. Na faks spaja slične ljude, a onda kasnije i ova iskustva isto spajaju. I tako da sam i danas aktivan član te Akademije za politički razvoj i to mi je najbolja od svih najbolje svih programa koje sam upisao. Koristiš blagodati kulturnog života, izlazaka, ne znam, sve što ovako Velegrad nudi ili... Dok nisam počeo YouTube. Onda YouTube postao život. Da, YouTube ti je kultura i otac i mati. ali moram priznat da je, recimo ja slušam heavy metal, a zadnje 2-3 godine u Zagrebu su nevjerojatne. Znači, nema više potrebe uopće putovati. Ja sam još iz studentskih dana putovao na koncerte u Sloveniju, u Mađarsku, Beograd, jel? Mm-hmm. Ali... znači tu se nešto se miče. Apsolutno nema potrebe ići van Zagreba. A gdje budu ovako? Bugalu i tvornica su glavni, močvara za manje, i sabatom će biti open air, bude šalata, ponekad open air, ljeti, jel? Ali Bugalu i tvornica su top.
stvarno godišnje bude 5 ili 6 vrhunskih top svjetskih bendova. I naravno Maideni navrate tu i tamo, sad su Judas Priesti, inače idem Ma da, Judas Priesti su dobro. a od njih sam čuo 2 puta u zadnjih 4 godine, jer idemo ja i... Čekaj, koliko oni imaju godina, majke? 70. Znam da je to ono, ja kad sam bio mlad, oni su već bili ono, pojam starosti za mene penzije, tad, tako da, ima kako jedan, sve živi. Ima jedan heavy metal festival u Češkoj, Masters of Rock, ulaznica je tipa 120 eura za 4 večeri, vrhunskog programa koji konkurira. Da, to čak i nije tako puno, je. Nije uopće puno. Piva je €1,5 unutra. Možda danas 2, a bili smo 3 puta na tom festivalu, jer falilo je tog programa u Zagrebu. Zagreb ima jako puno drugih stvari, a od toga je nedostajalo. Sad nema potrebe ići van Zagreba, jer toliko toga dolazi svaki mjesec i recimo Hard Place kao kafić, tu isto dovode neke zanimljive bendove. Nema potrebe ići van Zagreba. Stvarno je, moja teorija, ali to je teorija, ne mogu je potvrditi, danas smo spremniji plaćati skuplje ulaznice nego nekad. Da, definitivno. Ha, i poskupile, nemaš baš ni izbora. Mislim. Jači bend ispod 30 eura nećeš naći. A prije 6-7 godina bi padali u nesvjesno takve cijene. Znači, Iron Maiden je nekad košta 200 kuna i to je bilo, šta je skupa ulaznica, 30 eura. Danas ne možeš naći ispod 30 eura. da. Jel? Danas band koji je 2% od Iron Maidena platiš toliko, a tek Iron Maideni su otišli na 100 eura. Jel? I plaćamo te cijene i zato smo u mogućnosti dovesti puno bogatiji program nego što je nekad bio. Pazi, u Šibeniku ja sam isto imao dobar kulturni život, ja na tvrđavi sam bio često i mislim da je baš ta tvrđava baš obogatila grad u smislu da je stanovništvu dala i jedan program koji do tada nije bio prisutan. To mi je super. A i u Zagrebu... Misliš da nije skupo previše za lokalce? Slušaj, ako želiš čuti te stvari, jeftinije nego da putuješ u drugi grad. To je. Bilo je par onih skupih koncerata, jel? Ali opet kad sve zbrojiš, i čitao sam te diskusije na Facebooku između ljudi, jel? Argumente i protuargumente. Ali na kraju dana platiš koliko ti to vrijedi, jel? Ako, šta me smeta ako nešto ne želim čuti, skupo mi je. Šta me smeta? Mislim, tamna strana... Ali netko drugi ko želi to čuti, njemu je to ok platiti. Tamna strana toga je što grad izdvaja €1.000.000 za te tvrđave i ta imena i tako, to je onako, fino se to subvencionira sad, je to stvarno potrebno ili nije, koliko to pomaže gradu ili ne znam, to je onako jedno pitanje, Da nisu nekad samo održive bile. Bile su prve 2-3 godine i onda su se proširile pa Barone je počeo, pa Sveti Ivan, pa Radi, pa Arsen, pa ovo, pa ono i sad je... Mislim da zadnje još sam gledao tipa 900.000 eura godišnje ode. To samo od grada Šibenika gdje je još ostali javni. Tako da to je onako, pravo si u početku je bila stvarno fenomenalna priča. Znači bili su u plusu čovječe. Onako, to je nečuveno praktički, ali nažalost nije dugo trajalo. Slušaj, u Zagrebu ista priča sa Arenom Zagreb. Jel? Koja isto košta više nego što danas. Ona bi morala biti puna 4 puta tjedno da se isplati ti krediti, a ona nije puna. Dobro, možda se ta računica s novim cijenama ulaznica poremetila. Ali dođeš na kraju do zaključka da grad poput Zagreba mora imati arenu poput Arene Zagreb. Makar koštalo. I isto tako, možda je za Šibenik to rješenje da Šibenik ima svoj kulturni program i potom je poseban i zato je dobro mjesto za život, makar koštalo. Ne mogu reći da sam definitivno za u jednu. Naravno da €1.000.000 možeš super potrošiti, ali opet barem možemo reći da nešto dobijemo za taj €1.000.000. Satrijani prošle godine i Vaj na tvrđavi su bili fenomenalan koncert. A dobro. Sad ja nikad čuo za to ime, jer to sad vrijedi toliki novac. Mislim, znaš, onako kompleksno, imam dojam da je to ipak jedan mali neko postotak populacije brije na tvrđavu i na te neke ultra skupe koncerte koji tamo dođu, ne znam. Rekao bi se da postoje 2 strane medalje. Da. Tako da, mislim, nisam ja a priori protiv takvih stvari, ali sve to ima svoju neku cijenu, onako. Dok je hrpa drugih stvari je nekako na čekanju, što ja pokrivam dosta te lokalne teme, ne znam, prije mjesta van grada,
hrpa ih nema, jebeni trotovar. Znači, najobičniji trotovar nemaju ljudima, ali glavno da se hvale sa tvrđavama, milijuni nekako odlaze, čekaj malo, mislim, pa ok da se daje za kulturu, u principu nema ništa protiv, ali nekako je, kao da nam je to postao cilj, ipak većina ljudi to niti ih nije briga za tim imenima koje dođu i svaka čast svakom, ali tako, mislim. Zato služe izbori. Da. Jel tako? Da. Ako je to nešto što stvarno žulja ljude, onda će opozicija to iskoristiti. Govorim iz vrlo neutralnog pogleda. Da, znam, ali da, to je sad. Ali očito je da se glasa na jedan način i to legitimitira takvu politiku. Problem, opozicija je dosta u Šibeniku, ne znam koliko to pratiš, dosta su umrtljeni. Ne pratim previše. U principu su nikakvi, čisto onako plastično da to iznesem, nije to, nema karizme, nema, ovi su, HDZ je tu gdje je, oni su nekako onako preuzeli su sve i oni onako kontroliraju novac i tu glasovi idu sami od sebe, dok ovi drugi onako sjete se 2 mjeseca, 3 prije izbora, HDZ ovakav, HDZ onakav, u principu nemaju baš ni neki program, ni plan, ni ništa i onda se čude kad izgube. Mislim, nije to toliko čudno. I znaš na šta me ta priča podsjeća? Na HDZ u Zagrebu. Koji se isto siti 2-3 mjeseca prije izbora izmisliti nekom kandidata, izvuče ga iz džepa i onda nemaju šanse protiv nekog koji je u kampanji 4 godine, jel? Da, je. Pogotovo sad možemo se nekako se etablirali su se, ko će ih više skinuti nikad, to je novi Bandić, mislim, u principu. Slušaj. Ja često ljudima govorim koja je vrijednost strateškog planiranja, jel, koliko nama u Hrvatskoj, koliko mi ne znamo planirati strateški, ali svi znamo da je Šibenik sa Teraneom doživio neku preobrazbu. To priču znaju svi iz Šibenika, jel. Ako ništa drugo, barem na nekom moralnom planu da je moral porasta i da smo osjetili da možemo. Jel? I dobili smo čak tad i ovu plažu i sve, čovječ, pa to je bio neko... I tvrđava Bogano prva. Mm-hmm. Ali... Se ti sjećaš kako je more bilo, nije se vidjelo dno, na 1-2 čeće, kad se taj kolektor napokon napravio, kad se fekalije, negdje drugdje, ne ispred nosa, to isto tako smiješno na svoj način, ali to je onako, kroz tjedan dana čovječe se raščistilo, nevjerojatno nešto, toga se baš... I onda smo vidjeli koliko smeća dolje. Da, ali ja se sjećam da mi je korak naprijed. To mi je bilo šokantno, jer cijeli život, kad hodaš uz rivu, onako je bilo to se ja više ne sjećam kako je točno izgledalo, ali sjećam se da se nije vidjelo dno. I uvijek mi je onako, posebno onako ko manje mi je bilo onako uvijek onako misteriozno. Kako je tu duboko, šta je sad tu dolje? I onda sad kad se konačno, pa dobro, to je samo 1,5 metar dubine, mislim, šta, uz rivu, mislim, tako da to je baš bilo zanimljivo. Da... Point koji sam krenio je da je onda 2011. donesena strategija razvoja grada Šibenika. Koja je bio jedan niz projekat, checklista zapravo kroz koje je trebalo proći i ondašnja vlast je prošla kroz prvi dio te checkliste i onda se promijenila vlast. Da, i to za 100 glasova su izgubili baš. Je, bilo jako nesretno na neki način, ne. Ali ono što mogu reći, ta vlast u tom trenutku nije kao što je tradicionalno bacila taj plan u smeće i napravila svoj, nego je nastavila početi. Nastavili su, da. Pa dobro, zašto ne dobar plan? I kad me god pita neko za Šibenik i svi imaju, kažem, pozitivno mišljenje, ja kažem, to je zbog toga što smo imali plan i držali smo se plana, barem u taj trenutak. Ne pratim dovoljno aktualna događanja, nisam kvalificiran. Stvar koja, recimo, ja znam da je možda meni se znalo da neće baš funkcionirati, a ne znam koliko se troši trenutno na nju, a znam da se nekad trošilo 4 milijuna kuna godišnje, je to sveučilište koje se htjelo formirati kao 3 studija sveučilište, ja znam da je zapelo već na prvome i da su sad brojke koliko jednoznamenkaste, koliko se tu studenata i dalje se moraju plaćati veliki novci sveučilištu u Zagrebu. Žao mi je što se veleučilište nije razvilo više, a moglo je da je recimo ušlo u program informatike ranije, što su postojali planovi, ali se nije realiziralo i nešto čim da se sad možda kreće opet u realizaciju, a i ta medicina se mogla ranije. Da, zapravo je studij sestrinstva, šta je ono? Studij sestrinstva koji se ranije mogao se iz nekih drugih razloga nije. Hoću reći, ali baš koliko je grad novaca izdvaja za taj studij energetike i to bi recimo, to je bila dobra ideja,
ali to je izvedeno bilo na način koji nije bio, nažalost, održiv, nije uspio. Sad imamo studentski dom, ja pošto sam bio u studentskom zboru i u upravnom vijeću studentskog centra, imam uvida bar u neke brojke, statistike, bar u ono doba, danas više nema, jel? Ali sam odmah rekao, pa ne možete graditi studentski dom sa 300 i nešto mjesta, kad mi ne možemo 85 iskoristiti do kraja, koliko smo imali u starom domu, jel? I sad imamo ogromnu zgradurinu koja je prazna. Ja, oni su to, jesi to znao da cijele godine se iznajmljuje ko hostel. Što je ovako meni malo neobično. Šta se ne smiju koliko prvih 5 godina, koliko već, jel? Mislim... Do tad stoji prazno. Da, ali meni je to malo čudno da šaljem dijete od 18 godina, ne znam, iz drugog grada tu. Jer koliko ima smisla da je tu, znači to je sve nešto onako kao, ajmo reći, kontrolirani environment. Ja tu bilo ko sa 20 eura u džepu, bilo dakle iz svijeta ti može doći. Meni to nekako, to sam bio pisao o tome, tu se malo bilo i diglo frke, to je ljude iznenadilo ono, kako misliš, ajde ono ljeti kad nema studenata, dobro, to je okej, ali kako misliš cijele godine, ono, odeš na booking, vidiš, mislim, naprosto, možeš, ima mjesta, mislim, shvaćam da žele novac rekuperati, da ne gubi, ali opet nekako je tu malo i po meni i sigurnosni rizik, šta znam, to su ipak djeca, mislim, 18, 19, 20 godina, i šalješ ih u taj dom gdje misliš da će biti sigurno, mislim, ne kažem ja da sad tu se ne znam šta događa, ali opet, meni bi to bilo, da imam dijete tako, bilo jako čudno, mislim, kako misliš hostel, čovječe, cijele godine, ko tu koga, tako da ne znam, meni se to ne sviđa, ali evo, to... Dakle, to ću i ja reći, da je cijela ta priča s visokim obrazovanjem, znači način na koji se veleučilište razvilo, način na koji se sveučilište razvilo i način na koji je studentski dom, je po meni pomalo promašen i ako išta mogu zamjeriti o stvari koje znam, za koje se donekle osjećam kompetentnim da kritiziram, jer sam bio u zbivanjima i to mi je možda najveća zamjerka koju vidim u zadnjih 10 godina u Šibeniku, jer trebalo bi zbrojiti sav taj novac i koliko se vratilo za taj novac. Mislim da je povrat jako malen i da se moglo bolje. Evo, to je moja otvorena kritika i evo, nađite protuargumente, ali stvarno mislim da je to najveći promašaj koji ja vidim izvana. Za tvrđave bar vidim korist, znaš. Možemo sad reći da se to može bolje, jer smo mogli vatrogasce uložiti, jer smo mogli bolnicu, neko novo krilo, uređaj, whatever, jel, ok, možemo sad tu vagati. Ali ovdje smo dobili stvarno jako malo. Dobro, mislim da smo prošli sve najvažnije teme. Matija, hvala ti puno na ugodnom razgovoru, baš mi je bilo zanimljivo. Prošli smo malo tehnologiju, malo ratove i tako dalje. Kad ćemo umjetnu inteligenciju? Pa možemo i to malo. Što kažeš, ili kada Ma ne moramo. Kad ćemo svi da umremo od fum i to sve. A ne znam, nije EGI tako blizu, ali... Ćemo svi postati spajalice brzo, ili... Pitanje je na koji način ćemo razmišljati kad sad imamo nekoga da razmišlja umjesto nas, makar prividno. Stvarno se bojim atrofije ljudskog mozga u budućnosti, ali opet generalno sam optimist. Ako se primijetio, ja generalno gledam da će nešto dobro proizaći svega toga, a to je da se ljudi uvijek prilagode. Jel? Uvijek su djeca tako, uvijek je taj argument what about the kids. Jel? Nekad je to bilo za bilo šta, od televizije do danas računala, umjetna inteligencija. Rock'n'roll, šta. I mladi uvijek nađu svoj način, ja sam optimističan da ćemo naći svoj način. A i s druge strane, jako smo, ko vrsta, smo podloženi nekakvom doom and gloom, znači svako novo što dođe, gotovo, evo, svi smo, mislim, ne znam, meni to onako, taj AI je za sad poprilično zgodan alat, mislim, ne znam. Je, i stvarno povećava proizvodnost i meni je silno zanimljivo da vidimo gdje će ta industrija, gdje će nas to novo stanje gospodarstva, znači u pogledu što se traži od radnog mjesta i po pogledu vještina, gdje će nas ovo odvesti u budućnosti. Definitivno nisam jedan od onih ludista koji će razbijati svaki stroj koji ne razumije, koji im krade danas radno mjesto, ali strašno me zanima da vidim kako će ta prilagodba izgledat i naročito kad uspiju konačno, a neće još 10 godina doći do autonomnih i robota i vozila, to će biti jedna potpuna revolucija i ne mogu reći, nisam futurista, mogu reći budućnost će izgledati ovako i onako. Ali me strahovito zanima
ti elementi ljudske motivacije da se i dalje radi, kad imaš toliko strojeva koji rade za tebe, da li ćemo mora stvarno prijeći o neku vrstu univerzalnog dohotka, znaš, onaj minimum, universal basic income, jer stvari se lagano kreću u tom smjeru, da li će to biti rješenje za toliko robota koji će raditi stvari umjesto nas, voziti za nas, vrtvariti za nas, kuhat za nas, čistiti za nas, šta mi radimo, jel? Ne mogu svi biti umjetnici, jel? Strahovi i kako će se mozak djece koja su od starta odgajana u takvom svijetu prilagoditi na to i kako će ljudski rod izgledati za 40 godina kad to bude apsolutno, kad generacije u kojima je to normalno odrastu. Ne mogu dati odgovor, neću sad davati odgovor. Ako to može predvidjeti? Tako to zanimljivo da bi najradije zaspao, probudio se i saznao u budućnosti kako to sve se odvilo. Da, je, mislim, ja ga onako isto koristim dosta i za nekova kodiranja i to, mislim, stvarno onako, fora je ono, kako s tako nekom prividnom lakoćom napraviš kompleksne stvari, tako, ali ja mislim da to neće, to samo vidim kao nekav boost u productivity-u. Apsolutno, znači, dok je god u ovoj fazi velikih jezičnih modela, a znamo kako oni funkcioniraju, to su statistički modeli, jel? To će i biti tako. Oni će biti pomoćni alat koji neće moći, koji će čak i ako prividno nešto izgleda, to neće funkcionirati do kraja. I mislim da pravi AGI čekamo tek budućnost da vidimo da li će se postići. Za sada će to biti ekstremno koristan pomoćnik. Jel? I mislim da je to smjer da idućih 10 godina nećemo se maknuti puno dalje od toga. Možda ćemo stvoriti privid toga, kao što je stvara privid inteligencije, ali definitivno će promijeniti paradigmu svega što radimo, jer moramo se i mi odviknuti od nekih stvari koje nam troše energiju, a koje se mogu lakše riješiti, jel? Eto, brzo potezom smo riješili AI. Ništa, Matija, sretno ti dalje sa kanalom, kako se zove, malo sam onako, gledao sam onako, pa lijepo to sve izgleda, zanimljivi su ti gosti i to, fora mi je bilo ono tamo, kako se zove onaj gospodin, gdje si na tenku ste nekom sjedili. Gdje je ono bilo? U Bjelovaru. Aha, Marin Sabolović. Da. On tamo drži tu galeriju. I šta ti miš, evo za kraj jedno pitanje, je li T-34 najbolji tank ikad proizveden? Nije, niti blizu, ali... Mislim, on je bio masovan i onako se... Možda u verziji onoj 85, a u onoj originalnoj prvoj 76, ne. Da. Ne, ali da ne ulazim dublje u to. Da, to je još sat vremena. To možemo za jedan drugi podcast. Ukratko, ne, sad kad se otvorio to pitanje, on je po svojim glavnim značajkama oklopa, pokretljivosti i paljbene moći daleko najbolji tank svog doba. Ali je toliko neergonomičan da posada vrlo često nije mogao upotrijebiti te njegove prednosti. On ima jednog člana posade premalo u kupalu i nije ima radio, vidljivost je bila nikakva, bija je glasan i zbog svega toga posada često nije mogla iskoristiti sve te njegove prednosti i zato nije najbolji. Ne zbog čistog hardvera koji je odličan, nego zbog tog human machine interfejsa koji je bio apsolutno užasan. Da, kužim. Eto, to je odgovor. Ništa, ljudi moji, do iduće epizode, pozdrav svima, zapratite Matiju, pa, čao.